Khablei phi baro na Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam Kajala jong katayo beningkong jong benai nailar arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo baladep kilong. Rakhe World Scout Day ke School St. Mary's Rangbalang. Balat lai pau hajar mut kipai ba tuut shaka peace rally. Penlong seminar ke sing samla Block G St. Peter's Parish Noston. Bat lingo pum kanong ba Lisbon tuut de ki paulak ke samla Catholic haka World Youth Day. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam banya. Ke St. Mary's High Secondary School Parish Rangbalang kalarakhiya ke World Scout Day haka shitarik unailar arajar arpulai. Haka jingelam jing Reverend Father Jeffrey Karkongor bat kinohikai kisistar bat barok ke kena school ke St. Mary's Rangbalang kalarakhi buram ye ke World Scout Day haka bagi kena school krui kele shimenta haka te kesngi da ke jing shangkun. Sir Francis, all the best, and we believe that their presence in our school will do many good things for the school and to each one of us. I hope we promise as a school management with also together with the new headmistress, we will try our best to lend our helping hands this year and the future for this group to come up in our school. Dear students, we know who is Baden Powell. He is the founder of the Scouts and Guides movement. And Miss Marsha had spoken rightly about this man, that he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. That he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. He wants to be with the young people. When we talk about Don Bosco, he is our father and teacher of the young people. So let us today recall again one of the sayings of this great man, Baden Powell. In the Scouts and Guides movement we are familiar with. There is a motto for them, they say, be prepared, be prepared. That is their motto. That is their don katakam banam yat sakma keleng bat udolu ka jingi jinga na kabanta ki scout angkat na kabanta kumno banra yang singba khamtam haga imang saklang na kabanta ki scout angkat te nakali jinga tangkan ni. Balat lai pau hajar ngot kipai ba Catholic ringkat ki khot jeng kinyam Kristan beper ki bananong ba Shillong kila tuat chaka peace rally bala khot da kasing Catholic Association Shillong banduai bat penpawi ke minsim ngolem ye jingjab ngosi ajala Manipur kabla ne minta la khandai pu ars ngi kinthi ki kin hun jat benri babon jat ki bakenthop ye ki bana Meghalaya Mizoram Assam Nagaland Arunachal Pradesh bat na Manipur kila tuat ban shiminta ke ni ke peace rally Kinong mi khamat pai ba ki MLA MDC bat ki menteri ke sarkar Meghalaya kila shiminta ke peace rally hakani ke step ki pai ba ki balawan shakani ke peace rally kila ra de ki poster bat ki plakat akaba kila tho ki kentin ka ang bat perta bagi sliang ye ke jingsuk ha Manipur ki don ki jing tho ki baong ke jingsuk ka wan ra ye ke jingmen ke jingsuk ka penyeteli don ru ki balatho kenyo ka jing shon ni wan na we nong thau bat bun ki we pat ki pen pawi ka jing ang not ban wan nok loi ka jing suk ha ka jala Manipur ki pai ba ki layat suki jai ha ka ni ka peace rally ka balas dang na madan yeuring hap aka porch poverty min step bat layalum pai ba Don Bosco mini stadium ka Serenity Choir kalarwai ka jing rwai melung minsim ban pai show blay ban ay ka jing suk ha ka jala Manipur bat ha ka dong lam mi ingi kari India Kinong elam na kinyam Kristan kila pelong ek jing dwai na kabenta ka jing suk ha Manipur. La puliru ek aktin ublay da ka jing karpat ba unthe ki jing ay hakani ka than ka bagi pat ba ki don kam mentai ka jing suk ha pring ki jat penriu. U Bishop Badang Shajit na kabenta ka Chawai Diocese umus Reverend Ferdinand Dekat, u Bishop Wilbert Marwin jang ka Nongstoin Diocese kila dwai ha pring ki pat ba na kabenta ka jing suk ha ka perthai bat khamtam ha Manipur.
Shwaban penkut ia kejengyalang la puli pa ia resolution ban pha shaka President Badon Buram Jangkari India ka Draupadi Murmu lingbau Governor ka Jilla Meghalaya Phaugu Chauhan. Most Reverend Archbishop Victor Lingdor DD Shillong Archdiocese ula ai ka jingdwai ba jingkerku penkut ia kini Kalumpung Peace Rally. Melong may ublay ubla tao yang iukun benreal nagoi kasnam. Ni ayu ele melong ublay jom dari kajelah kebaik kejom. Kenra ko bhang kijing tao kijing pelong kijong ni. Kilong kerpang halan kijong long kijong ki kumbo me bla tao. But ini kibriu yang kumbo me bla tao hakan dur kejong me botrai ni. Ni apher ni wei hakir kum perkhan hakir kum ya I hakir kum sumpu kejong ni. Lalaki jong kijing khat haga jingin botrai. But ni ayu apren kita kijing long kibo per. Kibo penong ini bagi long kibo kerpang. Ni long atrai bi gawai. But ni kerpang ni me botrai bi na bentang ni ga jelang ke jongi ke jelang Meghalaya. Na bagi masang shdong kijong ka botrai bi. Ko kenra ko bhangi kerpang bi me. Menyerap ini ke masang shdong bagi kerma. President of India. We, the citizens of India, men and women from the state of Meghalaya, are deeply shocked, mourned and outraged by the despicable, inhuman act of such heinous crimes that allows the daughters of this country to be stripped out of their clothes, physically and sexually abused, groped, slapped, paraded naked in public, and gang rape, as we all witness in the social media. The people in authority, especially the police, remain as mere onlooker, seated in the car, watching the violence and allow the savage mob to freely loot the modesty of the women and the brutal killing of the son, 19 years old, and the father in the open street while attempting to rescue the victims, the daughters of this country, from such unimaginable plight. Moreover, the violence is also a systematic attack on Christians, where more than 249 churches within the Imphal Valley of the state of Manipur were vandalized and burned down to ashes. The hateful atrocities had affected all groups of people, men, women, and children, and in addition, the loss of private and public property.
The state authority had miserably failed to protect the innocents and uphold peace and justice in the state. We cannot but condemn these monstrous acts of violence, indignity, and brutality in the state of Manipur. We are very horrified and anguished by the disturbing silence and apathy of the state machinery meant to protect the citizens and enforce laws. This criminal and shameful act in the Phainam village in Kongpokpi district of Manipur angers and saddens us. Shockingly, neither the police nor the concerned DC and other law enforcing authorities put any part of the system into motion to stop these horrendous and unspeakable acts of impunity. The Son and the Holy Spirit. Amen. Body and soul. A human nature can understand and feel your presence and your power. Dear Lord, be with us in this gathering. As you said, when 2 or 3 are gathering in my name, there I am in your midst. Peace is your gift to us. May you heal and touch the world with your loving hands, so that we can experience peace in our heart, in the world, and in particularly in the state of Manipur. Kasing samla jangka blok G St. Peter's Parish Pendingre hakalai pauterik unaitung kalapulong ya ke seminar besisngi na kabenta ki samla jangka ni ka parish ubabu kinsai yau pniau ulalong unong hikai pokongsan hakani ke seminar kapang ba ubabu kinsai yau pniau ulakren bat batai haki samla kalong ki samla ki dei bandon ke jingejan bat ublei ubabu kinsai ulap hariasani ya kani kapang haki saw benta kita kilong kebeningkong ki samla bat ujisu kabaar ki samla bat kaktin ublei kabalai ki samla bat umensi makhoj kabasaw ki samla bat kabalang ulakan turu iki samla ban pulitis ta barbore ka bible bat ban penlong yaka ka personal book namar ka bible kalong katolong jong ki jinghikai baro ubabu kinsai ula shibun ru ki jingsneng jingkraw ha ki samla shapang ka shongkha shongman yo khun jumle dan thai siklo thai ba ya siklo te bye bye jisu ba bekum dan ka bakam koridor banyo ni namar buni ukan rat joki ke balo kata ka siklo ki mau leng nai ki mau koridor abang na pe ka phi nang samla kat no ge ji tana phi ke ji mahabri pe phi kat no ge ji ma ke ji kata ka buram jumble ki pau phi ke ji yokon jumble nak tak jauh ko Francis Wong mi dai banyak persya ya gitu ki bri wong no ya nak tak ki bri ya gitu ki bakwa ban perteman ki kamaran kamaran kena bersama rasa nama kita bilang kau ni kisamla balik nama ling baju kisamla ni ya kita kepuram jumble haka dur jumki haka cing babriu jumki haka cing ma ke cing itanan kalau beriman beriu okey dia kesam ke itu ini bau beriu dia cing tahu kau tam kampok kendian satang yo boleh dengan pek kendian ikan haka besar bau beriu boleh lah tahu yo beriu uang kumno tong ini tahu yo beriu haka dua jumi banyak stream ini kayak kita ke dua jumlah kayak kita ke jenis stream yo boleh mana betul boleh lah tahu uklep om tong ini tahu yo stream ke dua jumi banyak stream ini uang tahu boleh dan nanti saya kau ibak ni yo berbuat ya ke komplain nak bahalor nak ngelambang bagi para pengen ke jujur minta kim su try le ke ba kita kisu try kan ke ba mai jang kim kisu try ngam ti ta ma
Dia berbuat ke komplain bangim sutra ya kapan. Bangim sutra. Syukur mentara nare siying jong kelin ngan sutra ni. Mas nging ngi ngasong Allah mas sutra. Kalau try kita. George Messias uklik nong peniat ik jing penbet ik jaka shong jaka sa ke jaka le niam bat kilumpung jingelang jong kini ke Catholic World Youth Day ula pen benapat ba ik samla ki banwan kini ke lumpung ba jong ki samla na keleng kiri jong ka perthai nagathan chatai lam ingi kari India ke Don Bosco Media Network and Television kala shajit ban long kalat pathai Khubor beningkong ban pen priang Khubor shapangani ke lumpung ba jong ki samla Catholic ke perthai Reverend Father Michael Makri, Director Dbmntv, udon mentah Lisbon ban Pak Khubor Naka Jaka syakani kathan jongkari India. Karkum kajing pen benapat ba do George Messias kisamla ki bami khamat ikiri bapher kin poish ka million ngut. Ka Dbmntv ka ai hangni kisamla ki ban poish ka ni ka lumpung ba ni ki kaptu kat ni telikiri baro namarkan jerong than. Na Spain kidon lailak san pusaw hajar ngut kisamla bat nyo hajar ngut ki delegates Italy, Sanpu Kandai Hajar, South Spa and Rip Kandai Ngut ki delegates, Portugal, Saupulai Hajar, New Spa Saupu Arngut ki delegates, USA, Arpo Hajar Ngut ki delegates. Nak jela jangkari India ru ki don bon hajar ngut ki banlit shiminta syakani ke lumpung ba ah Lisbon. Ki don haduk san hajar ngut ki nong thok Khubor na ki bunteli ki channel television, bat ki kot Khubor bat radio. Kijing le niam mani blay hakas ngi play kini kelumpung kalong da kamas bakhoj hapax im Eduardo 7 balapin minta do eminence Cardinal Manuel Clemente jongka Lisbon hakabala shiminta da nyolak san pawajar ngut kiriungen hadu arpusan hajar ngut ki volunteers ki bapeniat ya kalit kawan jeng ki pa akini kirin rius ngi kidon palat chis pa ngut ki samlan dari Philippines Asia Kinong penyat kila ajing tip bekindon hadu rius pa prapu prangut ki bishop bat lai pongut ki cardinal ki ban penpo penpieng ye kini kelumpung. Ha ka jingkren tiang ngobhai ki khun samla Catholic jang ka perthai u Cardinal Manuel Clemente ulong. Ka Lisbon ka pediang burom da ka jing ye pi barok ku khun samla jang ka balang. Kani kelumpung kalong ka bapella bat ka bamaya namar barok ki jai penriu ka perthai ki wan ban shiminta ya ka. This is after the mass. We were there in the media center, and then now it's after the mass. After the mass, kemas kalawai minta gitu, lagi like John Kieng. Kemas kalawai, gitu like John Kieng. Baik, gitu like John Kieng. Yung high. Live now from Portugal. People. They are so excited. Everyone is excited. Woo! Italia! It's like this is all beautiful place. Yes. Be careful. Be careful. Be careful.
Be careful. Be careful. Mabuhay. Mabuhay. Portugal. Pekse kecimpun beri. Naduk ke tarik nailar, haduk ke hendriu tarik nailar, ke jing tuat jing Samla Catholic na keleng kiri ke Perthai kan penling opum ya ke nong ba Lisbon Portugal ban shimenta ki program hikai niam jing manible ke put ke tem ke syat ke kemen bat ke jing slok parlok hapading jengki ban wan rai ke mensim ye echi para klem don ke jing sngo ye pher ketin ye pher ye pher jat penriu ye pher niam bat jing ye pher sni do Kisamla na kiwe kijat niamru kiwan ban shimenta hakani kelumpung ba Kisamla Catholic ban sakhi ke jinge teli ba jinglong kawai hakan niam kerukom manible jong kipat Catholic satlak ka perthai. Upop Francis ulahir na kaling sun haka artarik nailar. Bat ula pelut ikisngi haki program babunjat jong ke sorkar Portugal. Ulai kendo yo Presiden ke Portugal iki menteri sorkar bat iki nongkit ketin jong kiri ke perthai ke bedon hakani ke nong ba. Hakapor nosni Pope Francis rengkat bagi Cardinal ki Bishop ki Lingdo ki Deacon ki Seminarian ki Riuniam bat kinong tere balang ken pelongi ke jingdwai na kabenta ni kelumpung ki Samla Catholic jong ka perthai ka banlong ka besesok na kabenta ke jingsuk ha ka perthai ya kini ke jingdwai bekerpang la pelong haying mani Jeromimos bakot ha ka jakasa jong ki Riuniam ki be imsngi ha ki jingdwai Maria Poi Lisbon Portugal haka artarik unailar ukli do kabalang Catholic Pope Francis ula shiminta haka jingplay ya kelumpung ba jong Samla Catholic World Youth Day haying maniba patriarchal bala ay nam haka Maria Bakot ula ay ngobaha ho President ka Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ya kashil sa akin mau memento balat ho Dies Mundialis 2023 kisngi sa akin mau arjar arpulay Ya ka logo jong kelumpung ba Kisamla World Youth Day lepen yeng bat pentaba tenum jong kani ke yeng meniba ha ka balakir tawiar de kidur jong khat laingut ki riu khoi bat ki bandang syak kentang riu khoi ki bagentup yu Don Bosco Pope John Paul Baar Carlo Cutis bat ki we namar ki ki briu ki balapen pau de ki kam ye ke jing et pekerpang jong ki na kebenta Kisamla ya kini ki khat laingut ki riu khoi ki bala et ye ki Samla Legit da Bishop ke Jalan Niam Lisbon banlong ki nong pasiau bat nong lam lenti ki Samla ha ke jing kenduk jengki kini ke Catholic World Youth Day arjar arpulai kat baya ke shil sa akan mau ye kini ke lumpung ha ke dur jong ke ying meniba Patriarchal Cathedral of Saint Mary kalong man pen kan mau bekeni ke jaka ke dei ke bedon ublai baim ha ke bagi pat reunget kinwan mani u bat ban play la ki do not ha u ha ke nu ke por pix ngodon kam kadai ru ke jaka kentang na ke benta ki pat reunget Catholic Hakasngi baar jong ka jinglet pilgrim syakalumpung ba jong Samla Catholic na kaleng ka perthai 37th World Youth Day ha Lisbon Upop Francis ulakren ha ka jingyalang ba jong Samla Puli University ha hall jong ka Catholic University jong ka Portugal ha ka baulapin ken mau ki Samla jong ka perthai da ka baong klem ublay ka jing embryo ha ka lawe kamdon jingmut ha ka ni ka perthai Ulakhat iki Samla jong ka ni ka juk pan pau perthai hala ka jing emba marway da ki kam ki badap da ka jinget blay Klem ublay amdon lawe ha ka perthai. Ulamaham degik tin sneng tin kraw yiki Samla ki baboy hanong ba Lisbon ban sngap yiki kitin shong sbay no new shakri jong blay unong mi khmat jong Petrus bakot yakini ka perthai. Pidon kalinti banjit pin imrengkat bat ublay ni pinyat de kalinti klem blay. Ulakli ki Samla ka ni kalumpung ba. Upop Francis ula penchlur de ki kintin kpa jong uda ka baong. Yeng skem ha ka jinget long ki briu ki badap de ka mensim sngaulem yeki we wat lada kata ka jing it yeki para briu ka long ka ba hadu kata kata. Ha ka ni ka jing yalang ba jong Samla Upop Francis ula sngap da ka ba perkhat jeli wi ka jing thu jong ki Samla refugee ki bala shem jenjar ha ka la not ha ba ki la syarat dingkong na la yeng la sem bat na la kari ban ka la long ki pet wer shaki we bat kiri ka perthai. Ulapin kan mau da ka baong kum usyakri jong blay na ka benta ki jat ban riu barok jong ka perthai ulapin mi bun ki jing thot na ka benta ban kentiu
ya kilat ai kam ai jam ya ke jingpli kilat puli puthi bat ban penne e kamariang la ka benta ki samla bat ikalawe jong kiri ka parthai ni hap hai sho blei unong sedang bat unong thau jong ka parthai bo un kner kiti ban yadai kini ka parthai na ka benta ki long din bandang wan ulaong Ukpa buku ulang sudah bikendu iki kena semla benta hang nei kena semla jong ka balang Katolik hang nei hapo university jong ka Portugal bat hang nei gajinya kendu ujung kena kena semla ula ong ba ngidei ban thau ya kena pertai ka ba priang ya baro ka bamyo siliang yano u pa buku ula ong ru ba kena gajinya kendu jong ki kena semla gede ban long ya kena pertai jungi ka pertai ka ba priang lut ya baro kem danyu siliang yano
Bet ye ujisu unong pen emjingi, uba khoj uba lui bat uba bahabriu, to pelong ye urang kensai, model ba pide ban pertho bot akajing emjang pi. Lesning bat kentu Pope Francis hak samla Catholic shinrang bat kentei, kibala lumlang na keleng kiri jang kaperthai hanong ba Lisbon, ha kalumpung ba balai po nyo 3712 youth day, kabala dang nadu kashitarik hadu kan riu tarik unailar. Uni orang kensai ula pen emi kaperthai la kajang kajingyap, bat ula job ye kajingyap da kajing mipat. Ngam jeliu, puson jar-jar halamarwe. Kumno uni orang kensai ulawan long briu lingba ka jingpen bana jong angel ha ka testi, kabashulur, kabala pediang ban long ka kini jong u. Na ka benta ka jingpen im ye ka jai pen riu ka prathay, lapan kan mau Pope Francis ha ka jingkran jong u. Ula kentu ye kisamla ban pen klanya la ka jinget, da ka bapusan ye ka jingwan long briu jong ujisu, namar lada tip bat sngau thu sha shapangkani ka jingmaya, ka jinglong kun kristan jungi kan long ka pasting thor bat ka bom dondor ulaong. Pope Francis ula kentu ye kisamla da ka baong, ukristan umla ban im marwe ha ka ying balakir de ki kan ro barben, hende udi ben mi shabar ban pen priang ye la ka jinget de ki ktin bat da ki kam. Me gusta. Teníatelo. Está muy lindo. Pintalo, sí, que lo parezco ya. Pinta. Che, no pinta nada, es virtual. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí. ¿Micrófono? Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarla en la vida. Pero uno que termina su vida como buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, un hombre vivo. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro. No sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una
a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Le dice al hotelero, pues toma, te pago esto, y si hace falta más a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón. Muchas gracias, querido Francisco, por tu regalo. Una verdadera seña para seguir caminando juntos. Ahora les voy a dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Tidang mentan pabakuj dang syumi ina kaneka kawiki institution kabakateng sekolas okorentes dekadi kum kakenja school kakenja institution kabam day tang hapo Portugal Henry kadon haman ki ri jong kapratei ngam tip lah India jungi kadon ngam tarai kadon Henry hajan baro kiri jong kapratei kene ka sekolas okorentes ka don ka kalong ka kadon la jong ka institution hakaba kupaba kuji u Francis u seng ya kaneka organization ka jintu jong kaneka seng jong kaneka organization kalong ban pediang ya baro ki khana semla ki briu ki banakalang ka pertai ki belong kumki poiwer Henry ki wan sha kaneka institution ki wan sha kaneka school mau sekolah okorentes sha kaneka organization bakin ya pediang iwe bakin ya imlang bakin ya salang bat hagane ka jing de jungo hagane ka sekolah okorentes ka bedon hane po Cascais po Lisbon u kupaba kuj u pendebru ya ka jingtro ka bagi kena ki bedon ki basya hikai hagane ka school kila dro ya ka jingtro mo kabalong imaginative mo ki line ki circle tang kiba perkhat iktu kijindro kin sungtu ya kejimut ka per na ka wei ka ku mo jing perkhat jung kibreu te ukwa bu u pendep ya kan kejindro ka ba jrong hadu lai kilometer baru ukwa bu mene u pendep ya kan kejindro ma u dro pendep ya kan kejindro hapo sekolas konkurrentes mene di ka jingut jong pa bakuit benle ya kani kalong ba ngide ban pediang iwe aki melang satlang jungi don kibri kibawan nakiyeng nakalong yeng longsam ke babaha don kibawan nakalong yeng longsam ke beduk Henry wat la kataru ngide ban pediang iwe kamtam upa bakuit buang ba ong ba kamtam nak bentak ki poiwer ngiri ban pediang iki ngiri ban pelong iki kum ki men ki para jungi tangkom tahi ku blei ya pi baro ki page ya channel jungi but dang ya budin amar adu bentakas ni
min mentaka sengi di events ki beper ki sedang banyak hani hapo Portugal hapo Lisbon hakaba ukpa buku junya kendu iki kena semlar usibet hakapor not pai sengi hakapor hapo Lisbon Lisbon. Haka jingkren pli jong Pope Francis halumpong ba ki kun samla ka balang Catholic na satlak ka pertai 37th World Youth Day hanong ba Lisbon Portugal ki bala lumlang de ki pau lak ngut ha Edward 7 Park ulapin rem ya ki min sim jong ki dak baong bot na din jonga ya ka jing ka ang perta shaw blay ublay u e yanga ublay u e pi ublay u e yangi ki samla ki lapin sawai ki ni jing perta blay bun sin ka balak sam shadu bakut ka sahit peneng kajing sawa jong ni kasur batili jong samla kala parkum kasur mau sawa shikiput saudong jong kanong ba Lisbon ulo ong ru kat nu kalong ka basngo tiang bantip bo blay u e ki we pe iwe na pi ko kun samla be e jong kabalang ulo ong ru pakat nu kalong ka basngan bantip ba pidon ublay badon bortam hadin jong pi uba e bat uba sumar sukheri pi nakata ka daw phimdei bandon jingting a halaka minsim ban pen priang ye ko khubor ba bha jong ka gospel ulo ong ulapin kan mawi ki kintin jong Jisu Krista ka baong ngapha ye piminta khilit shapakut ka perthai bat pen banai ka gospel ba bhajong trai khilit pen bana ba ka himajong blay ka ladan menta pren jongi upop Francis ula batai shu da ka bakado shi ki samla de ki kintin ha sahit beneng bat hasla jong ni ka perthai ka don menta ka jing password jong kal air ka bakring ye ka jing wan tuit bajur bhajong ki priu sha ka himajong blay pilong ki atiar badon bor ban kawe le air ki priu sha ka ni ka himajong blay Upop Francis ula kerku bat bo ye kani kalumpong ba jong ki kun samla ka perthai ha ki thap nyang jing ya da jong ki riu khot ki bakan thup upop John Paul ba khot John Don Bosco Kamaria Clara jong khulung Jisu bala kerku bat Carlos Acutis bala kerku bat ki ki riu khot da kasur ka bajam upop Francis bat barok ka kalumpong ba ki lapen kut ye kani ka jingalang da ka jing dwai ba utra Jisu hi ula hikai ko kpa jingi upa beneng bat da ka jing kerku na ukpa ba khot. Era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos todos, Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias, adiós. Invoquemos os nosos patronos, que sirvan a Cristo de todo corazón. دبراشة جيانا والتشمشتا أمنتا تا كلا. Nossa Senhora da Visitação. Janie Pawle II, Ty z nadzieją uwierzyłeś w młodzież zdolną do zmiany świata poprzez świadectwo wiary.
João Paulo II. Giovanni Bosco, che nella tua vicinanza ad ogni giovane sei stato segno e portatore dell'amore di Dio. São João Bosco. Vicente, con la fuerza de tu fe, nos inspiras a servir con valentía y alegría. São Vicente. Ukpaba khoj Pope Francis hakasingi balai jang ka World Youth Day Lisbon, Portugal, ula le jingo eka parish Serafina kabadon hakani ka nongba. Hakani ka jing le jingo eka ni ka parish ukpaba khoj ulai kandu ikilong kami kilong kpaba dik kun samla ke bala pelut ikisingi ki por jang ki ha ki kam 3 months ngobha na ka benta ki baduk barangli ki baduna ki board department bad iki khna bad ki temen ki kru ki bashong bat thia mi surok na markim don ying don sem. Ulapan pawi ka jingkmen ka bakraw ban yo osngawi ka jingtre IT lot jingki na kabenta ki rangli ki juki. Ulapan kan mauru yaki baka jing subun baka jing 8 bakarpang jang ka balang Catholic kalong ban sumar sukher ya kum kini ki raitong hake imlang salang. Ula kadaw siya kini kinong 3 months ngobhay kinoksa jang ka Maria Thesti ka kami jang ujisu ka bamjuting kay kiti jing irap jang ka hakitu ki bangat haka kia kasyan baraki apot sepsngi. Y la presencia de ustedes, realidad concreta de amor en acción, nos ayuda a no olvidar la ruta, el sentido de lo que estamos haciendo siempre. Gracias por sus testimonios, de los que quisiera subrayar 3 aspectos. Hacer el bien juntos, actuar concretamente, estar cerca de los más frágiles. O sea, hacer el bien juntos, actuar concretamente, no solo con ideas, sino concretamente, y estar cerca de los más frágiles. Primero, hacer el bien juntos. Juntos es la palabra clave, que se ha repetido muchas veces en las intervenciones. Vivir, ayudar y amar juntos, jóvenes y adultos, sanos y enfermos, juntos. John nos ha dicho algo muy importante, que uno no se debe dejar definir por la enfermedad, sino hacer la parte viva del aporte que nosotros damos al conjunto de la comunidad. Es verdad, no debemos dejarnos definir por la enfermedad o por los problemas, porque no somos nosotros una enfermedad, no somos un problema. Cada uno de nosotros es un regalo, es un don único, con sus límites, pero un don valioso y sagrado para Dios, para la comunidad cristiana y para la comunidad humana. Entonces, así como somos, enriquezcamos el conjunto y dejémonos enriquecer por el conjunto. Segundo, actuar concretamente. También esto es importante, como nos ha recordado don Francisco, citando a San Juan 23. La Iglesia no es un museo de arqueología. Algunos la piensan así, pero no es. Es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales igual que a las futuras. La fuente sirve para apagar la sed de las personas que llegan con el peso del viaje de la vida y son concreción. Por tanto, atención aquí y ahora, como ya están haciendo ustedes con un esmero en los detalles y un sentido práctico, hermosas virtudes típicas del pueblo portugués. Son muchas las cosas que quisiera decirle ahora,
pero sucede que no me están funcionando los reflectores y no puedo leer bien. Y así que se los voy a dar para que lo hagan público esto después, y no forzar la vista y leer mal, eso no se puede hacer. Es el... Pues solamente quiero detenerme ya en algo que no está escrito, pero está en el espíritu de esto, ¿no? Lo concreto. No hay amor abstracto, no existe. El amor platónico está en órbita, no está en la realidad. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Y cada uno de nosotros puede preguntar, el amor que yo siento a todos los de aquí, los que siento hacia los demás, ¿es concreto o abstracto? Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, ¿hago así enseguida para que no se me contagie? ¿Le tengo asco a la pobreza de los demás? Busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. ¿Cuántas vidas destiladas inútiles que pasan por la vida sin dejar huella, porque su vida no tiene peso? Y aquí tenemos una realidad que deja huella, una realidad de tantos años, que está dejando una huella que es de inspiración a los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad. Porque esto también es juventud en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente. Ustedes con esta conducta de ustedes, con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad y la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante. Kublai pi baro ki nong page pa nong Christian jong katon Bosco Media Network mentang don haka sni ka basau jong kane ka World Youth Day haka ba pa ba ku wan shim benta rengkat berki kena semla nak benta kane ka World Youth Day mentang men step haka por khandai steng pa ba ku le ye kendu ye kibriu ki ba trei mon song ba ba kibriu ki bale kamis nei hang ne po ri Portugal badu na kiwe ki ri de kane ke jingkren jungu pang kwa ban yatu ep menta haka tin khasi nangkong e ukpa bukhui u po Francis su akublei u parish priest
jong kene jaka ka san saferino badru e kito baro ki briu ki batre mon subha bat ki bale kami sin e ki blap yang subhai u nang tau ong ba ka phang jong kane ka world youth day ka jinya kendu jong ki samlam tau snem kadai halor ka jinya kendu jong ka maria mo ya ka elizabeth bakoi ka maria kalej mare bak ban le jarab ya ka bakha jong ka elizabeth ti ukpa bakoi juang ba kata dia kamram jong yi kristan kata dia kamram jong yi kinong bot jong ukres juang ban le jarab ya gitu kibadan kami ki sinyarap jungi baru ko pa bu ko juong ngakmen ba mapi u kudo ya kini ki briu ki ba tremon sung bahabat ki bale kami snei wong ngakmen ba pila le ya kani ngakam bat pilong ki saki yang ki kristan lemma ki kam ki ba mapi pile ten kata uang ngaku aban lightly ki mat halor kane kakam tremon sung bahabat ka kam isnei uang don lightly kimat ban ai uang kaban kong uang habang ile na mangitre mon sngobha ukpa ku uang ngidei ban tre lang ngidei ban le lang ngimdei ban le marwe ndei ngidei ban tre lang uang ngi im ban yarap iwe ngi im ban tre lang ngi im ban tre lang ban duk usuk ngi im ban tre lang ban ubapang bastom kata kadai poin kaban kong haba u kwa banong kabaar uang habang ile ya ka kam isnei ne habang itre kam mon sobha u pa ba ku juang ka jintre jungi ka de bandon jingmot kam dei ka jintre ka bandon tang ha ka plan ne kam dei ka bandon tang ki ken tin jing ya kren henry ngi ban le ke ha ka kam ka bandon jingmot bat ka balai u pa ba ku u francis wong habang ile ne ngi tre ki kam isnei ne kam mon sobha uang ngidei ban le ekam isnei bat tri kemon somha kam tam na ka benta gitu ke badam kam ke kita ke badam kam uang ke baduk ke bashitom mo gitu ke ba ka imlang ka salang kala kantai gitu ke bamdon ke yeng ka sem gitu ke ba undon jakashu ha ka imlang ka salang ukpa ba ko uang tri nele kemon somha na ka benta gitu ke breu Hadin kata aku apa kuat ku penkut ya kecing keren jung dah kabuang sedang benle ya kene kami senai dah lade sedang syuai lade kabu duang each syuai lade syua pila ben each ne le kami senai nak bentaki uang each syuai lade kemudian you kata kabu each lade apa kuat uang ni de ban burom ni lade kajing burom ni lade de kajing each lade habangi burom ni lade ngin nom pen sniu ya la kajing im uang bat kadu kudwai we tu ya ka history ba jing im jong we yu khoi u yo anis jong blai ba khoi ba kumno u ne u breu mo u ino na dong shidong ka jing im jong u le chsurok u long unong krong bat haba u krong di kentin ki ba pertau ong ko para tu ichwai la de wa u krong na ka bantai jong u na ka bantai la de henry ong ko men ko para tu ich la de ada baki beriu ki keli bali wong kumne u ne u jon jong u ne u yo anis jong blai wong lada pi i jala de pi burom mira de pila ban burom me kiwe mat pila ban ai ke jinya rap de kiwe mat ngadai kata komen ko para ke bapa bapa wa yang ibaro kamtam yaki samla bang dei ban long kita ki kristan ki batrei mon ngobha ki bale kami snei na ka benta ki dukisuk na ka benta ki do ki ba ke imlang ka salang kala kantai mo ni perkhat shwa na ka benta ki we paling la perkhat shwai ki we lada ngidon kata ka mensim ka burom ni lede ka mensim ka ba i lede ku blei shbon sa sin nang ne na po lisbon ki wa ban ai ku blei pi kamta mi pi baro ki ba page ya ka channel jungi na ka por sha ka por dang ye page shibit ha ka por janmit ku mangal ong por janmit chane por ndru beje chane takmut ha por we steng e por jungi spo india kan don kalen ting pna ka ba kisamla kila pen kre naga benta kanika lending pena halor phang jong ka jin stom ka mo ka jin stom ka jin ye kendu kibangi kendu ha ka jin jungi to sai sin ku blei shbon ngai ku blei pi na ne na po lisbon na po media center jungi nang ne blei shbon
Hakalai Poterik Naitung keseng long kami Paris Jawai kalaraki kesengi burom jong keseng hakaba lapoi palat saus pangut kirkot na keleng ki balang shnong hakani ke Paris. Kini kilong kami kelai lum krui kumshi yang chisem hakani kesengi kraw jong ki. Lazdang ye kini kesengi da kamas pakhoj Aviani Hall Marian Tills Jawai balapin mentado Reverend Father Hilarus Lamare Spiritual Director jong keseng. Hakapor janmit ahrin kajing mani sakramen bajing kerku lapelong yik program belingkot hakaba keseng kala ai buram ye kinong kit kam ki berim jong ka parish ya itu iba urkon ula penman hokro ya itu iba ula penman hok ula pendan burokro tapi jong burong yang itu cukup high,
membuat program kita dalam tahun. Dia berkata ni hari dia trong meeting ni asisten how berkuai keran. Mata kuai keran tergogo di kintan tuher do khani sedikitkan. Mata kuai do khani sedikitkan. Kaparish rang belang kala pelong ik sengi ngongok pekerpang yau blay nak benta kilong yeng long sem kristan barakalai pau terik unai tung. Ha kani kesengi lalek buram ye ki mei 8 pa 8 da kamas bakhot ha kabau Reverend Father Edmund Lakra parish priest ulalong uling dok kongsan belasen randu sok blay Jeffrey Karkongor bat Deacon Albert. Kaying meni kala shlei di kilong kemi kilong kpa ki heb berit ki khun samla shin rang bat kenthe ki brodar bat sistar. Hadin kamas bakhut la pelong ik program lek buram ye ki mei 8 pa 8 de ki khun samla nakaseng Bosco Youth rang belang. Dapat hal yang lagi faham. Hakalai pau terik unai tung kabalang shnong pedeng nongrim kala pelong ya kamas aingo basyangkun ya ublay na kabentau brother Francis Martin bad ekaying kasem jong u na kabenta ke jingger khu bekilayo lapin mentai kamas bakhoy do soblay Leo Mary Lindem hakabala don lang ki paying sem kirang ba balang ki sistar ki brodar bad ki pai reunget jong katay kabalang shnong Radio benar, part miserap, yang kira mereka belum start. Kalau dia belum berdiskusi, dia belum start. Tapi terlalu, belum start, maka belum diskusi. Senang berjuang. Ya, kita nak bersekolah, kita buat long kadar, long berdar pek. Jika mereka ketam judera dan pendidik jadi pun, dan lecture Paris, sebenarnya Arab nam.
sister yarap lam pat kin sa yarap yuki wajuang don pisa jika pisa yung don hanreng idon pat kaspa ayu idon sensar idon kashriu idon pandien idon ukaw idon nanong shalom she says she's namang benar yang sawadra nagjing ayuki nanong pisa aru sister yang sawadra nagjing ay kung magta don ki bataw don ki chur let ay wajuang le amla re ban paskul ki kon bagaduk dan baduk le kamrus pa mangingang ini banyak imam shalom gitu kita banyak syakmat lebih syakmat lebih syakmat baru leyu sapli kalat kalenti nakabenda jompi nan penkut na takene gospel John Matthews ka on kahima chama ble kalon pen kaspa sabale buri agalengka ade buri na takene kaspa ulet ban chim jagata kalengka Nanta padil yo jagata gaspa. Nanta ke hima blanke sariyem yo nam kayi maulanai. Hawara sham yo maulanai yo babhan. Ulatina yuwei ki maulanai. But ulatie yo ka maulanai yo babhan. Ke hima blanke sariyem ru. Ya ki dokha ibangat agachar. Idoka ki berit ki chakor ki nyam besya ki hendro ki bretno barokat basi lunno tamye ki doka ki dalam banda doka shalnai dokli ba ki belong banda lashim bala bodye ki ha ke chingyam to jisulong ka hima puneng ru kalong konju te kanta shisha bernar chongi Russian jaga sebab bala buri jauh le. Dan lakloi ban ino yei mei pa, lakloi ban ino igen men ki para, ban bur jaga ching hot jauh le. Ubenar Russian jaga hima bnei, lalong komutar nom kayi maulanai, ulat jirlep ke maro, tang ban bur jauh le. Umpwa su kalong tawa, umpwa su kalok kakon, umpwa su generon, Pada jilut kita ki maulanai barok, banyo jau maulanai ubahatan, jom ke cinglong ringyam, cinglong beredar. Kata gede ke bau bereng, lepat yo beredar soli. Satu weipat, kani ke bat hatu ke dene ke bentar soli barok. Mangipat ki wei pai wei, nilong tum kita ki dokha ki bangat agajar. Mangi barokat. Don kaba, don karip, don ka puria, don katung, don ka bol, don ka shalnai, don dotri, don nukur, don nuk. Kajima pineng kaya seriem ru yaw nom kayi obawa jiki maulanai kibabaha oba enda ulashem yaw way oba tordo ulalek bandino baro kat baudon ban ulatye yaw Kajima pineng kaya seriem ru jagajar balapenno haka duryao
Agalangat kichat do baro. Endaladap inongtong do kila ringyaka shakarengo. Bat kila shong. Batchit yaki babaham haki chindyang. Henry kibas new kila bretno. Kalong kunju and the wai kapelchain. Yang yakin one. Patin penya cloud. Yaki real baman. Na kireo of Batin lan shot yaki shakalawar din Hanta kansadan ka jinglan yar Bat ka jingkar yar binyar Hato isnoto yakiniki eke Kila jumab o all Kumtawa onaki Katakamot Pemanustataan Obakalalong musenran Jongkahima Bneng Ulong Komotrayin Obasay Nagaton Jong-o Yaga eka Kawatamay Baka eka Kawarin God Gospel John Nutron Gospel inside the pop Johnny Baro. Karang Chintaman Gavatrao, Batalan Rangat Bati, Hakarigasni. Om tangamar pagaligas niyo blay, and rain ni ay ngok kerpang yo blay. Ibadang syu treha ka Paris maupri. Te ila le no sha Paris so super. Te ila ong yang abang ni le shnong jupi ni ay ka masaingu. Te ngong kabyak pala kata mo. Kabanakong hi ngikong kibreng ngidon kam yo blay. Ngidon kam yo blay. Namar ba blay ulong katme jogi ke baro. Ngitip ya kata kat bagi tangian hakal tip ban pule ka Bible haga singi beruniam ke jongi kata idang tip bau play udang long pocanai dang canai kat dang am jeliu kata dang jeliu ke jingim jong play hadu bangi kum gibru ngimla absung tu ya jing long play ke jongo halas ngil hab sungai namar ba mu long katme jongi ke paro tagani kas hagane ka no phaisngi ngadap lo jing sungu yo play try kan rat nam ta jing ke khu bol ai nga ba jing ka sem chunga khamtam i phadar Leo merendam di balawan kerpang ngadut na Paris so super haga jing burkang ke jogi ilawan ban yok bertalam bagi prasnong perenong rim hangne ilawan aya gamas yangi khamtam mdei tang na bataga ba perthei himre ilawan airu ka jing pamesim haga ne kasnong gi jongi tingai kublei shibon ye phadar rambah jongka Paris so super dang bangi ni thapti jing kloji berwasing ne ka shnong ka jongi te thapti nam tai jongi
Tengah ai kublai ru ya irang babalang mo la kathot kan rok yo ya pun ya syai ya keren te la shu ya pelong la pelong te irang babalang yang piang baik tidak sakat kis rong piang baik sama ba nam ta ganam ko burong ko jong play tengah ai kublai rum ta irang babalang berkat kis kibala ya ailat yangi yang awar padar hakan ngapor bani pelong kan ngamas hasinong jongi te ngin data jusbon ke jongki jusbon dikat kis badir babalang tini thapti na bata ke jokir Badda kini ki khubor ngi lapoi sha ka bakut jong ni ka thup khubor ngi ai ka jing khuble ye phi baro pa phin kwat phin klan bat ngi karpat ye phi bala dadon ki khubor baja ki parish ni ki shtang jong phi ba phin pha ne pin tip shingi hau te number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayaw ye ki khubor niam ka jilla khuble shibon oblei un kur khu ye phi Khuble phi baro na ka Don Bosco Media Network ngi wan ra shapi ki Khubor Niam ka jilla jong ka tayo beningkong jong benai nailar arajar arpulai kimat bakong san hakani ka tayo bala dep kilong Rakhe World Scout Day ka school St Mary's Rangblang balat lai pho hajar mut ki pai ba tuat shaka peace rally penlong seminar ka sing samla block G St Peter's Parish Noston Bat lingo pum kanong ba Lisbon tuit de ki paulak ki samla Catholic haka World Youth Day. Bat mentang in pa shigi khubor bakam banya. Ka St Mary's High Secondary School Parish Rangblang kala rakhiya ka World Scout Day haka shitarik unailar arajar arpulai. Haka jingelam jing Reverend Father Jeffrey Karkongor bat kinohikai ki sister bat barok ki khana school ka St Mary's Rangblang kala rakhi burom ye ka World Scout Day haka bagi khana school krui kala shimenta haka te kasngi da ka jing shongkun Sir Francis, all the best, and we believe that their presence in our school will do many good things for the school and to each one of us. I hope we promise as a school management with also together with the new headmistress, we will try our best to lend our helping hands this year and the future for this group to come up in our school. Dear students, we know who is Baden Powell. He is the founder of the Scouts and Guides movement. And Miss Marsha had spoken rightly about this man, that he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. That he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. He wants to be with the young people. When we talk about Don Bosco, he is our father and teacher of the young people. So let us today recall again one of the sayings of this great man, Baden Powell. In the Scouts and Guides movement we are familiar with. There is a motto for them, they say, be prepared, be prepared. That is their motto. That is their Don katagam banam yat sakma keleng bat udalu ka di jngai na kabanta ki scout and guide na kabanta kumno ban wanra yang singba khamtam haga imang saklang na kabanta ki scout and guide te nakali junga tangkan ni Balat lai pho hajar ngot ki pai ba Catholic ringkat ki khot jong ki Niam Kristan ba pher ki bananong ba Shillong kila tu chaka peace rally bala khot da ka sing Catholic Association Shillong bandwai bat pen pawi ka min sim sngolem yek jingja ba sngosi ajalla Manipur kabla ne minta la khandai pho ars ngi kan thi
Kikin hunjat benri babunjat ki bakentup ikibana Meghalaya, Mizoram, Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, batna Manipur, kilatut ban shimmenta kini ke peace rally. Kinong mi khamat pai ba ki MLA MDC bat ki menteri ke sarkar Meghalaya kila shimmenta ke peace rally hakani ke step. Ki pai ba ki balawan shakani ke peace rally kila ra de ki poster bat ki plakat akaba kila tho ki kentin ka ang bat perta bagi sliang ye ke jingsuk ha Manipur. Kidon ki jing tho ki baong ke jingsuk kawan ra ye ke jingmen ke jingsuk ka penyeteli. Don ru ki balat ho kenyo ka jing yeshon ni wan na we nong thau bat bun ki we pat ki pen pawe ke jing ang not ban wan nok loi ke jingsuk ha ke jala Manipur. Ki pai ba ki layat suki jai ha ke ni ke peace rally ka balas dang na madan yeuring hap akaporch powaji min step bat layalum pai ba Don Bosco Mini Stadium. Ka Serenity Choir kalarwai ke jing roi melung min sim ban phai show blay ban ai ke jingsuk ha ke jala Manipur bat ha ka dong lam mi ingi kari India. Kinong elam ne kiniam Kristan ke lepelong ye ke jing dwai na ke benta ke jingsuk ha Manipur. Lapuliru ye ke tin ublay da ke jing kerpat ba unthe ke jingai ai ha ke ni ke than ka bagi pat ba ki don kam minta ye ke jingsuk ha pring ki jat penriu. Bishop Badang Shajit na kabenta ke Chawai Diocese Umus Reverend Ferdinand Dekat, Bishop Wilbert Marwin jangka Nongstoin Diocese kila duai ha pring ki pat ba na kabenta ke jingsuk ha ke perthai bat khamtam ha Manipur. Shwaban penkut ye ke jingelang la puli pat pa ye ke resolution ban pha sha ke President Badon Buram jangkari India ke Draupadi Murmu lingbau governor ke Jilla Meghalaya Phaugu Chauhan. Umus Reverend Archbishop Victor Lingdo DD Shillong Archdiocese ula ai ke jingdwai bat jingkerku penkut ye ke ni ke Lumpung Peace Rally. Melong me ublay ni ubla thau yang yung pun benriu nagoi kasnam. Ni ayu ele pun melong ublay ni jom dari kajelah tebak it ke jom ni. Kenra ko bhang ki jing thau ki jing pelong ki jom ni. Kilong terpang halan ki jing long ki jom ki kumba me ubla thau. But ini ki beriu ye kumba me ubla thau hakan dur ke jom ni ko try ni. Ni apher ni wei hakir kum perkhat hakir kum ye hakir kum sumpu ke jom ni. Lalaki jong kijing khat ha kijing im putrai. Bat ni ayu apren kita kijing long ke per. Ke penlong ini bagi long ke kerpang. Ni long atrai bi go away. Bat ni kerpang ni me atrai bi na bentang ke ni ka jela ke jongi ke jela Meghalaya. Na bagi masang sdong ke jong ka putrai bi. Ko kenra ko bhangi kerpang bi me. Menyerap ini ke masang sdong bagi kerma. President of India. We, the citizens of India, men and women from the state of Meghalaya, are deeply shocked, mourned and outraged by the despicable, inhuman act
of such heinous crimes that allows the daughters of this country to be stripped out of their clothes, physically and sexually abused, groped, slapped, paraded naked in public, and gang raped, as we all witness in the social media. The people in authority, especially the police, remain as mere onlooker, seated in the car, watching the violence and allow the savage mob to freely loot the modesty of the women and the brutal killing of the son, 19 years old, and the father in the open street while attempting to rescue the victims, the daughters of this country, from such unimaginable plight. Moreover, the violence is also a systematic attack on Christians, where more than 249 churches within the Imphal Valley of the state of Manipur were vandalized and burned down to ashes. The hateful atrocities had affected all groups of people, men, women, and children, and in addition, the loss of private and public property. The state authority had miserably failed to protect the innocents and uphold peace and justice in the state. We cannot but condemn these monstrous acts of violence, indignity, and brutality in the state of Manipur. We are really horrified and anguished by the disturbing silence and apathy of the state machinery meant to protect the citizens and enforce laws. This criminal and shameful act in the Phainam village in Kongpokpi district of Manipur angers and saddens us. Shockingly, neither the police nor the concerned DC and other law-enforcing authorities put any part of the system into motion to stop these horrendous, unspeakable acts of impunity. The Son and the Holy Spirit. Amen. Body and soul, a human nature can understand and feel your presence and your power. Dear Lord, be with us in this gathering. As you said, when 2 or 3 are gathering in my name, there I am in your midst. Peace is your gift to us. May you heal and touch the world with your loving hands, so that we can experience peace in the heart, in the world, and in particularly in the state of Manipur. Kasing samla jangka blok G St. Peter's Parish Pending Ray hakalai pauterik unaitung kalapulong ya seminar beshisngi na kabenta ki samla jangka ni ka parish ubabu kinsai yaw pnya ulalong unong hikai pokong san hakani ka seminar kaphang bo ubabu kinsai yaw pnya ulakren bat batai haki samla kalong ki samla ki dei bandon ka jingejan bat ublei ubabu kinsai ulap haria sani ya kani kaphang haki saw benta kita kilong kabeningkong ki samla bat ujisu kabaar kisamla bat kaktin ublay kabalay kisamla bat umensi makhod kabasaw kisamla bat kabalang ulakan turu ikisamla ban pulitis ta barbore ka bible bat ban penlong ya ka personal book namar ka bible kalong katolong jong kijing hikai baro ubabukin sai ulai shibun ru kijing sneng jingkraw ha kisamla shapang ka shongkha shongman yo khun jum le don thai ha siklo thai ba giờ xịt lướt thì bye bye chỉ xỉu quá để cầm được thì ông đơn cả bậc khăm cột đỏ bao nhiêu này nhưng mà nếu cần rát cho cái bảo lộc cái xịt lướt cái mau lên lại thì mau cột đỏ apa nak baik ke pi đang xong là các nó cái gì na thì cái gì mà hab real
Pek pikat no gajing ma gajing kata kaburam jumblai pau pi gajing isokon jumblai nak tak jauh po Francis Wong mi dai banyak persya ya gitu kibreu wong no ya nak tak kibreu ya gitu ki bakwa ban perteman ni kabaran mo kabaran gini bersama rasa nama kita bilang kau ni kisamla balai nama ling baju kisamla ni i ya kita kaburam jumblai haka dur jumki haka jing babreu jumki hak jing ma jing itanat kalau beriman beri. Okey, dia kesampai itu ini bawa beri dia jing tahu kerau tam kampok kendiat satang yo beli. Dengan apa kendiat dengan. Hak besar bawa beri buat tahu yo beri uang kamu. Tong ini tahu yo beri hak dua jumi banyak stream ini. Kita kedua jumlah kita kecil stream yo beli. Mana betul? Boleh buat tahu, uklep orang. Tong ini tahu you sri kata jemi benda sri ni. Orang tahu boleh. Dan nanti saya kau ibab ni yo berbuat dia ke komplain. Nak bahalor, nak mengelambang. Bagi para pengen kata jujur minta kim su try deh kata. Kita kisu try kan? Kebang macam kim kisu try. Dengan pilih kita. Dia berbuat komplain bagi musuh terai kepala. Bagi musuh terai. Syukur mentara nari si jong keli musuh terai. Masuk juga yang ngasong. Kalau musuh terai, kalau terai kita. George Messias uklik nong peniat jing penbet ke jaka syong jaka sa ke jaka lek niam bat ki lempung jingelang jong kini ke Catholic World Youth Day ulapan benapat ba ki samla ki banwan kini ke lempung ba jong ki samla na keleng kiri jong ka perthai. Nagathan chatai lam ingi kari India ke Don Bosco Media Network and Television kala syajit ban long kalat pathai Khubor beningkong ban penpriang Khubor syaphanggani ke lempung ba jong ki samla Catholic ke perthai. Reverend Father Michael Makri, Director Dbmntv, udon mentah Lisbon ban Pak Khubor na ketika jaka syakani kathan jong kari India. Katkum kajing penbenapat ba do George Messias kisamla ki bami khamat ikiri bapher kin poish ka million ngut. Ka Dbmntv ka ai hang ni kisamla ki ban poish ka ni ka lempung ba ni ki kat tu kat ni telikiri baro namarkan jerong than. Na Spain ki don lailak san pusaw hajar ngut kisamla bat nyo hajar ngut ki delegates. Italy, Sanpu Kandai Hajar, South Spa and Rip Kandai Ngut ki delegates. Portugal, Saupulai Hajar, New Spa Saupu Arngut ki delegates. USA, Arpo Hajar Ngut ki delegates. Nak jela jong kari India ru ki don bon hajar ngut ki banlit shiminta syakani ke Lumpung ba Lisbon. Ki don haduk san hajar ngut ki nong thok Khubor na ki bon teli ki channel television bat ki kot Khubor bat radio. Kijing liat niam mani blay hakas ngi play kini ke Lumpung kalalong da kamas bakhoj hapax aim Eduardo 7 balapin minta do eminence Cardinal Manuel Clemente jong ka Lisbon ha kabala shiminta da nyolak san pawajar ngut ki riunget. Hadu arpusan hajar ngut ki volunteers ki bapeniat ya kalit kawan jong ki pa akini ki riu sngi. Kidon palat chis pa ngut ki samlan dari Philippines Asia. Kinong penyat kila ajing tip bekindon hadu Andrews pak prapu prangut ki bishop bat lai pongut ki cardinal ki ban penpuk penpieng ya kini ke Lumpung. Ha ke jingkren pitiang ngobhai ki khun samla Catholic jang ka perthai u Cardinal Manuel Clemente uloong. Ka Lisbon ka pitiang buram da ka jing ye pi barok ku khun samla jang ka balang. Kini ke Lumpung kalong ka bapella bat ka bamaya namar barok ki jai penriu ka perthai ki wan ban shiminta ya ka. This is after the mass. We were there in the media center, and then now it's after the mass. After the mass, kemas kalawai minta gitu. Lagi lagi John Kieng. Kemas kalawai, gitu lagi John Kieng. Baik, gitu lagi John Kieng. Yung high.
We are live now from Portugal. Look at these people. They are so excited. They are so excited. Everyone is excited. Italia! It's like all beautiful place. Be careful! 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 Mabuhay! Mabuhay! Portugal! Naduk kashi tarik nailar, haduk kendriu tarik nailar, kajing tu jeng samla Catholic na keleng kiri ka perthai kan penling o pum ya ka nong ba Lisbon Portugal ban shimenta ki program hikai niam jing manible kaput ketem ka shat ka kemen bat ka jing slok parlok hapding jengki ban wan rai ka min sim ye echi para klem don ka jing sngo ye pher ktin ye pheri ye pher jat penriu ye pher niam bat jing ye pher sni do Kisamla na kiwe ki jat nyamru kiwan ban shimenta hakani kalumpong ba kisamla Catholic ban sakhi ye kajing teli bajing long kawai hakanyam karukam mani blay jong kipat Catholic satlak ka perthai. Upo Francis ulahir na kaling sun haka artarik nailar bat ula pelut ikisngi haki program babunjat jong ka sorkar Portugal. Ulai kendo yo president ka Portugal ki menteri sorkar bat ikinongkit ketin jong kiri ka perthai ki bedon hakani kadong ba. Hakapor nosni Pope Francis ringkat bagi cardinal ki bishop ki lingdo ki deacon ki seminarian ki reuniam bat kinong tere balang kin pelongi ke jingdwai na kabenta ni kelumpung ki samla Catholic jong ka perthai ka banlong ka besaiso na kabenta ka jingsuk ha ka perthai ya kini ke jingdwai bekerpang la pelong haying mani Jeromimos bakot ha ka jakasa jong ki reuniam ki be imsngi ha ki jingdwai Maria Poi Lisbon Portugal haka artarik unailar ukli du kabalang Catholic Pope Francis ula shiminta haka jingple ya kelumpong ba jong samla Catholic World Youth Day haying maniba patriarchal bala ay nam haka Maria Bakot ula ay ngobaha ho President ka Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ya kashil sa akin mau memento balat ho Dies Mundialis 2023 kisngi sa akin mau arjar arpulai Ya ka logo jong kalumpong ba kisamla World Youth Day lepen yeng bat pentaba tunum jong kani ka yeng maniba ha ka balakir tawiar de kidur jong khatlai ngut ki riu khot bat ki bandang sha kentang riu khot ki bagentup yu Don Bosco Pope John Paul Baar Carlo Cutis bat ki we namar ki ki briu ki balapen pau de ki kam ye ka jing it bakerpang jong ki na ka benta ki samla ye kini ki khatlai ngut ki riu khot ki bala it ye ki samla Legit da Bishop ke Jalan Niam Lisbon banlong ki nong pasiau bat nong lam lenti ki samla ha ka jing kenduk jengki kini ke Catholic World Youth Day arjar arpulai kat baya ke shil sa akan mau ye kini ke lumpung ha ka dur jong ka ying maniba Patriarchal Cathedral of Saint Mary kalong man pen kan mau bekeni ke jaka ka dei ke bedon ublai baim ha ka bagi pat reunget kinwan mani u bat ban play la ki dok not ha u ha ka nu ka por pik ngau don kam ka dei ru ke jaka kentang na ka benta ki pat reunget Catholic
Hakasngi baar jong ka jinglet pilgrim sha kalumpung ba jong samla Catholic na kalinga birthday 37th World Youth Day ha Lisbon Upop Francis ulakren ha jingyalang ba jong samla Puli University ha hall jong Catholic University jong Portugal ha ka bolapin kin mau ki samla jong birthday da ka boong klem ublay ka jing embryo ha kalawe kamdon jingmut ha kani ka birthday Ulakot iki samla jong kani ka juk pan pau birthday hala ka jing imba marwe de ki kam ki badap da ka jinget blay Klem ublay amdon lawe ha ka birthday ulama ham de tin sneng tin kraw iki samla ki baboy hanong ba Lisbon ban ngap iki kitin chong sbai no new shakri jong blay unong mi khmat jong Petrus bakhot yakani ka birthday pidon kalinti banjet pin imrengkat bat ublay ni pinyat de kalinti klem blay ulakli ki samla kani kalumpung ba Upop Francis ulapin chlur da ki kintin kpa jong uda ka baong yeng scam ha ka jinget long ki breu ki badap da ka min sim sngaulem yeki we wat lada ka ta ka jing it yeki para breu ka long ka ba e hadu ka ta ha ka ni ka jing yalang ba jong samla Upop Francis ulas ngap da ka ba perkhat jeli wi ka jing thu jong ki samla refugee ki bala shem jenjar ha ka la not ha ba ki la syarat ding khong na la yeng la sem bat na la kari ban ka la long ki pet wer shaki we pat kiri ka perthai Ulapin kan mau da ka baong kum usyakri jong blay na ka benta ki jat ban riu baro jong ka perthai ulapin mi bun ki jing thot na ka benta ban kentiu ya ki lat ai kam ai jam ya ka jing pli ki lat puli puthi bat ban penne ka mariang la ka benta ki samla bat ka lawe jong kiri ka perthai ni hap hai sho blay unong sedang bat unong thau jong ka perthai bo un kner kiti ban ya dai ki ni ka perthai na ka benta ki long din bandang wan ulo
ba khu ulang sudah bi kendu iki khana semla benta hang nei khana semla jong ka balang Katolik hang nei hapo university jong ka Portugal bat hang nei jinya kendu jung ui kenei khana semla ula ong ba ngidei ban thau ya kanek pertai ka ba priang ya baro ka ba myo siliang yano u pa bu ula ong ru ba kanek jinya kendu jong ki khana semla gede ban long ya kan pertai jungi ka pertai ka ba priang lut ya baro klem danyu siliang yano Bet ye ujisu unong pen jungi uba khoj uba lui bat uba bahabriu to pelong ye urang kensai model ba pide ban pertho bot akajing jang pi listening bat kentu Pope Francis hak samla Catholic shinrang bat kentai ki bala lumlang na keleng kiri jang ka perthai hanong ba Lisbon ha ka lumpung ba balai pho nyo 37th World Youth Day ka belas dang nadu ka shitarik hadu kan riu tarik unailar uni urang kensai ula pen ka perthai la ka jang ka jingyap bat ula job ya ka jingyap da ka jingmi pat ngam jeliu puson jar halamarwe kumno uni urang kensai ulawan long briu lingba ka jingpen bana jong angel ka thesti ka baslur ka bala pediang ban long ka kemi jong na ka benta ka jingpen ye ka jai pen riu ka prathai lapan kan mau Pope Francis ha ka jingkran jong ula kentu ki samla ban pen klanya la ka jinget da ka bapusan ye ka jingwan long briu jong jisu namar lada tip bat sngau thu sha pangkani ka jingmaya ka jinglong khun kristan jungi kan long ka basting thor bat ka bom dondor ulong Pope Francis ula kentu ki samla da ka baong kristan la ban marwe ha ka ying balakir de ki kan ro barben hendre udi ben mi shabar ban pen priang ye la ka jinget ta ki tin bat da ki kam Me gusta. Teníselo. Está muy lindo. Pintalo, sí, se lo parezco ya. Pinta. Che, no pinta nada, dale pintura. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí. ¿Micrófono? Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarla en la vida. Pero uno que termina su vida como un buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, un hombre herido. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro. No sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros.
de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Le dice al hotelero, pero toma, te pago esto, y si hace falta más a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón. Muchas gracias, querido Francisco, por tu regalo. Una verdadera seña para seguir caminando juntos. Ahora les voy a dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Tidang mentan pabakuj dang syumi ina kaneka kawiki institution kabakateng skolas okorentes dekadi kum kakenja school kakenja institution kabam dei tang hapo Portugal Henry kadon haman ki ri jong kapratei ngam tip lah India jungi kadon ngam tharai kadon Henry hajan baro kiri jong kapratei kene ka skolas okorentes ka don ka kalong ka kadon la jong ka institution hakaba kupa bakuj hi ku Francis seng ye kaneka organization ka jingtu jong kaneka seng jong kaneka organization kalong ban pediang ya baro ki khana semla ki briu ki banakalang ka pertai ki belong kumki poiwer Henry ki wan sha kaneka institution ki wan sha kaneka school mau sekolah okorentes sha kaneka organization bakin ya pediang iwe bikin ya imlang bikin ya salang bat hagane ka jing de jumo hagane ka skolas okorentes ka badon hangne po Cascais po Lisbon kupa bakuj pendep ru ya ka jingtro ka bagi kena ki badon ki basha hikai hagane ka school kila dro ya ka jingtro mo kabalong imaginative mo ki line ki circle tang ki ba perkhat ik tu jindro kin sung thu ya ke jimut ka pher na ka we sha ka we ka ko mo jing perkhat jung ki breu te ukwa bu u pendep ya kan ke jindro ka jindro ka ba drong hadu lai kilometer baru ukwa bu mene u pendep ya kan ke jindro ma u dro pendep ya kan ke jindro hapo skolas hapo skolas konkurentes mene
te ka jingut jong pa ba khoi ban le ya gani kalong ba ngide ban pediang iwe ngide ban pediang iwe aki belang ka salang chungi don kibri ki bawan nakalong yeng long sam ka babaha don ki bawan nakalong yeng long sam ka baduk hendri wat la ka taru ngide ban pediang iwe kamtam upa ba khoi buang ba ong ba kamtam na kabta ki poiwer ngide ban pediang ki ngide ban pelong ki kum ki men ki para chungi tang kamta hi kublei ya pi baro ki ba page ya channel chungi but dang ya budin namar adu mentakasngi menin mentakasngi ki events ki ba per ki la sedang banyak ni hapo Portugal hapo Lisbon hagaba upa bu yun ya kendu iki khana semla ru shibet hagapor no pasngi hagapor hapo Lisbon Lisbon Haka jingkren pli jong Pope Francis halumpong ba ki kun samla ka balang Catholic na satlak ka prathai 37th World Youth Day hanong ba Lisbon Portugal ki bala lumlang de ki Paul lak ngut ha Edward 7 Park ulapin rem ya ki min sim jong ki dak baong bot na din jonga ya ka jing ka ang perta shaw blay ublay u e nga ublay u e pi ublay u e yengi ki samla ki lapin sawai ki ni jing perta blay bun sin ka balak sam shadu bakut ka sahit peneng Kajing sawa jong ini kesur betili jong samla kala parkum kesur mau sawa syakiput saudong jong kanong ba Lisbon. Ulo ong ru kat nu kalong ka basngaw tiang bantip bo blay u iti way pe iway na pi ko kun samla be it jong kabalang. Ulo ong ru pakat nu kalong ka basingan bantip ba pidon u blay pedon bortam hadin jong pi u ba it bat u basumar sukheri pi. Nakataka daw pimday bandon jingting halaka minsim ban penpriang ya ka khubor babha jong ka gospel ulo ong. Ulapin kan mawi ki kintin jong Jisu Krista ka baong. Ngapha ya piminta khilit syabakut ka perthai bat penbenai ka gospel babhajong trai khilit penbena ba kahima jong blay kaladan menta pedeng jongi upop Francis ula batai syuk da ka bakadaw syik samla de kini kintin ha sahit beneng bat hasla jong ni ka perthai kadan menta ka jing password jong kal air ka bakring ye ka jing wan tuit bajur bhajong ki priu sya kahima jong blay pilong ki atiar badon bor ban kawe le air ki priu sya kani kahima jong blay Upop Francis ula kerku bat bo ya kini kelumpung ba jong ki kun samla ka perthai ha ki thap nyang jing ya da jong ki riu khot ki bakentup yu upop John Paul bakot John Don Bosco Maria Clara jong khulung Jisu bala kerku bat Carlos Acutis bala kerku bat kiwe ki riu khot da kasur ka bajam upop Francis bat baro ko kelumpung ba ki lapen kut ya kini kajing lang da kajing duai ba utara Jisu hi ula hikai ko kpa jingi upa beneng bat da kajing kerku na ukpa bakot Era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos todos. Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias. Adiós. Invoquemos os nosos patronos que sirvan a Cristo de todo corazón.
دبراشة جيانا والتشمشتا أمنتا تاكلا. Nossa Senhora da Visitação. Janie Pawle II, Ty z nadzieją uwierzyłeś w młodzież zdolną do zmiany świata poprzez świadectwo wiary. São João Paulo II. Giovanni Bosco, che nella tua vicinanza ad ogni giovane sei stato segno e portatore dell'amore di Dio. São João Bosco. Vicente, con la fuerza de tu fe nos inspiras a servir con valentía y alegría. São Vicente. Ukpaba khoj Pope Francis hakasingi balajang ka World Youth Day Lisbon, Portugal. Ulalit jingo eka parish Serafina kabadon hakani kanong ba. Hakani ka jinglet jingo ekani ka parish ukpaba khoj ulay kendo iklong kami kilong kpaba di kikun samla ki balapulut ikisingi ki porjang ki haki kamtri mansngobha na kabenta ki baduk barangli ki baduna ki board kotmen bad iki kena bad ki temen ki kru ki basyong bat thia amir surok na markim don ying don sem. Ulapan pau ya kajing kemen ka bakraw ban yu osngaw ya kajing tre IT lot jangki na kabenta ki rangli ki juki. Ulapan kan mau ru ya ki bakajing sebun bakajing eid bakarpang jang kabalang Katolik kalong ban sumar sukher ya kum kini ki raitong hake imlang salang. Ula kedaw siya kini kinong 3 months ngobhay kinoksa jang ka Maria Thesti ka kami jang ujisu ka bam juting kay kiti jing rap jang ka hakitu ki bangat haka kia kasyan bad haki apot sepsngi. Y la presencia de ustedes, realidad concreta de amor en acción, nos ayuda a no olvidar la ruta, el sentido de lo que estamos haciendo siempre. Gracias por sus testimonios, de los que quisiera subrayar 3 aspectos. Hacer el bien juntos, actuar concretamente, estar cerca de los más frágiles. O sea, hacer el bien juntos, actuar concretamente, no solo con ideas, sino concretamente, y estar cerca de los más frágiles. Primero, hacer el bien juntos. Juntos es la palabra clave, que se ha repetido muchas veces en las intervenciones. Vivir, ayudar y amar juntos, jóvenes y adultos, sanos y enfermos, juntos. Jean nos ha dicho algo muy importante, que uno no se debe dejar definir por la enfermedad, sino hacer la parte viva del aporte que nosotros damos al conjunto de la comunidad. Es verdad, no debemos dejarnos definir por la enfermedad o por los problemas, porque no somos nosotros una enfermedad, no somos un problema. Cada uno de nosotros es un regalo, es un don único, con sus límites, pero un don valioso y sagrado para Dios, para la comunidad cristiana y para la comunidad humana. Entonces, así como somos, enriquezcamos el conjunto y dejémonos enriquecer por el conjunto. Segundo, actuar concretamente. También esto es importante, como nos ha recordado don Francisco, citando a San Juan 23. La Iglesia no es un museo de arqueología. Algunos la piensan así, pero no es. Es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales igual que a las futuras. La fuente sirve para apagar la sed,
de las personas que llegan con el peso del viaje de la vida y son concreción. Por tanto, atención aquí y ahora, como ya están haciendo ustedes con un esmero en los detalles y un sentido práctico, hermosas virtudes típicas del pueblo portugués. Son muchas las cosas que quisiera decirle ahora, pero sucede que no me están funcionando los reflectores y no puedo leer bien, y así que se los voy a dar para que lo hagan público esto después, y no forzar la vista y leer mal, eso no se puede hacer. Solamente quiero detenerme ya en algo que no está escrito, pero está en el espíritu de esto, ¿no? Lo concreto. No hay amor abstracto, no existe. El amor platónico está en órbita, no está en la realidad. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Y cada uno de nosotros puede preguntar, el amor que yo siento a todos los de aquí, los que siento hacia los demás, ¿es concreto o abstracto? Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, ¿hago así enseguida para que no se me contagie? ¿Le tengo asco a la pobreza de los demás? Busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. ¿Cuántas vidas destiladas inútiles que pasan por la vida sin dejar huella, porque su vida no tiene peso? Y aquí tenemos una realidad que deja huella. Una realidad de tantos años, que está dejando una huella que es de inspiración a los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad. Porque esto también es juventud en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente. Ustedes con esta conducta de ustedes, con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante.
kublai pi baro ki nong page pa nong Christian jong katon Bosco Media Network mentang don haka sengi ke basau jong kane ka World Youth Day haka ba pa ku wan shim benta rengkat berki kena semla nak benta kane ka World Youth Day mentang men step haka por kendai steng pa ku le ye kendu ye kibriu ki ba trei mon sngobha bat kibriu ki bale kamis nei hang ne po ri Portugal badu na kiwe ki ri de kane ke de ke jingkren chung pang kwa ban yatu EP menta haka tin khasi nangkong upa bukui pu Francis suai kublei yo parish priest jong kane ke jaka ka san saferino badru e kito baro ki briu ki batre mon sumha bat ki bale kamis nei ki blap yang sumha nang tau ong ba kapang jong kane ka World Youth Day kajinya kendu jong ki semlam tau snem kadai halor kajinya kendu jong ka Maria mo ya ka Elizabeth bakoi ka Maria kalej mare bak ban le jarap ya ka bakha jong ka Elizabeth ti upa bakoi juang ba kata dia kamram jong ni Kristen kata dia kamram jong ni kinong bot jong Ukres juang ban le jarap ya gitu kibadan kami ke sinyarap jungi baru kupa buku juang ngakmen ba mapi u kudau ya kini kibriu kiba tremon sung bahabat kibale kami snei wong ngakmen ba pila le ya kene ngakam bat pilong ki saki yang ki Kristen lemma ki kam kiba mapi pile ten kata uang ngaku abat lightly ki mat halor kane kakam tremon sung bahabat ka kam isnei wong don lightly kimat ban ai wong kaben kong wong habang ile na mangitre mon sngobha ukpa ku wong ngidei ban tre lang ngidei ban le lang ngimdei ban le marwe ndeng ngidei ban tre lang wong ngiim ban yarap iwe ngiim ban tre lang ngiim ban tre lang berduk usuk ngiim ban tre lang bad ubapang ubastom kata kadai poin kabenang kong kabau kwa banong kabaar wong habang ile ya ka kam is nei ne habang itre kam mon sobha u pa ba ku yuang ka jintre jungi ka de bandon jingmot kam dei ka jintre ka bandon tang ha ka plan ne kam dei ka bandon tang ki kentin jing ya kren henry ngire ban le ke e ha ka kam ka bandon jingmot bar ka balai u pa ba ku u Francis wong habang ile ne itre ki kam is nei ne kam mon sobha uang ngidei ban le ekam is nei bat tri kemon somha kam tam na ka benta kitu ke badam kam ke kita ke badam kam uang ki baduk ki bashitom ma kitu ki ba ka imlang ka salang kala kantai kitu ki bamdon ka yeng ka sem kitu ki ba undon jakashu ha ka imlang ka salang ukpa ba ko uang tre nele kemon somha na ka benta kitu ki breu halin kata aku apa kuat penkut ya kecing keren jung dah kabuang sedang benle ya kene kami senai dah lade sedang syuai lade kabu duang each syuai lade syuai pila ben each ne le kami senai nak bentak ki uang each syuai lade kemudian you kata kabu each lade apa kuat uang ni de ban burom ya lade kajing burom ya lade de kajing each lade abangi burom ya lade ngin nom pen sniu ya la kajing im uang bat kadu kedua tu ya ka history berkacing im jong wayu rukoi yo anis jong blay bakoi bakumno une ubriu mo ino nadong sidong ya kacing im jong lech surok ulong unong krong bat haba krong dikentin kiba pertau ong ko para tu ichwai lade wat krong na ka bentai jong na ka bentai lade henry ong ko men ko para tu ich lade ada batu beriu ki keli balik uang kumne u ne u jonjong u ne u yo anis jong blay uang lada pi i jala de pi burom mira de pila ban burom ya kiwe mat pila ban ai ke jinya rap de kiwe mat ngade kata komen ko para ke bapa bapa ku wa yang ibaro kamtam yaki samla bang dei ban long kita ki Kristen ki batrei mon sngobha ki bale kami snei na ka benta ki dukisuk na ka benta ki do ki ba ke imlang ka salang kala kantai mo ni perkhat chua na ka benta ki we ban ila perkhat chuai ki we lada ngidon kata ka mensim ka burom ni lede ka mensim ka ba i lede
kublai shibun sai sin nang ne na po Lisbon kyo apan ai kublai pi khamta mi pi baro kiba page ya ka channel jungi na kapor sa kapor dang ye page shibit ha kapor janmit kum mangal ong kapor janmit chane kapor ndru beje chane tamun kapor we steng e kapor jungi spo India kan don kalen ting pna kaba kisamla kilapan kre naga banta kanega len ting pna halor phang jong ka jin stom mo ka jin stom ka jin ye kandu kibangi kandu ha ka jin jungi to sai sin kublai shibun ai kublai pi nang ne na po Lisbon na po media center jungi nang ne kublai shibun Hakalai pauterik naitung kaseng long kami paris jawai kalaraki kesengi burom jong kaseng hakaba lapoi palat saus pangut kirkot na kaleng kibalang shinong hakani kaparis kini kilong kami kalay lum krui kumshi yang chisem hakani kesengi kraw jongki lasdang ye kini kesengi da kamas pakhoj aviani hall Marian Hills jawai balapin mentado Reverend Father Hilarus Lamare spiritual director jong kaseng Hakapor janmit ahrin kajing mani sakramen bajing kerku lapelong yik program belingkot hakaba kaseng kala ay buram kinong kitkam kibarim jong kaparish. Yang itu iba urkon. Ula penman hokro yang itu iba ula penman hok. Ula pendan burokro. Tapi jong jong.
Kaparish rang belang kala pelong ikisngi sngongo pekerpang yau belai nak benta kilong yeng long sem kristan barakalai pau terik unaitung. Hakani kesngi lalek burami ki mei it pa it da kamas bakhot hakabau Reverend Father Edmund Lakra parish priest ulalong uling dok kongsan belasen randu sok belai Jeffrey Karkongor bad Deacon Albert. Kaying meni kala shilei di kilong kemi kilong kpa ki hep berit ki kun samla shinrang bat kenthe ki brodar bat sistar. Hadin kamas bakhot la pelong ik program lek burami ki mei it pa it de ki kun samla nakaseng Bosco Youth rang belang. Dapat hal yang lagi pada.
Hakalai pau terik unaitung kabalang shnong pedeng nongrim kala pelong ya kamas aingu basyongkun yoble na kabentau brother Francis Martin bad ekaying kasem jong u na kabenta ke jingger khu bekilayo. Lapin mentai kamas bakhoi do soblei Leo Mary Lindem hakabala don lang ki payeng sem kirang ba balang ki sestar ki brodar bad ki pai reunget jong kate kabalang shnong. Radio Benar, Pak Miserap, yang even late belong to start. Mon, kalau dia belum bertipsi, dia belum to start. Tapi terlalu, belum to start, baru belum ban, tipsi, senang rupajuhi. Kita nak balik sekolah, kita buat long benar, pek. Kita make kepan, judai dan pendek jadi kon. Day ban lecture Paris, benar ya Rablam, sister ya Rablam. Pakai saya rapi. Wajar dan pisah. Jika pisah yundan henreng idon bat kaspa ayu. Idon sensar, idon kesriung, idon panding, idon ukau, idon kenong selong. She's namang benar yang sawadra nak jing ayu pi. Nangamkan pisah arut sistar yang sawadra nak jing ayu. Kumata dan kita tahu dan kita jur let ayu. Wajar itu amla rebat maskul di kon bangaduk dan betul kamrus pak bagi ngang ini banyak imam selong. Kita kita banyak cekmat, lebih cekmat baru layu seplim kelak kelenti nak benda jompi. Dan pentuk nak tak kena gospel John Matthews. Gospel John Matthews kaum. Kehilangan cuma beli kalau pengkespa sabala buri agalengka. Ada buri nak jadi kespa, ulat pancir jagata kelengka, bernanta padiam yo jagata kespa. Nanta kehima kelengka seriem yo nam kayi maulanai. Awal syam yo maulanai babhan, ulat tina yuwei ke maulanai, bat ulat ye yo kau maulanai babhan. Kahima bnenge senienru ya ki dokha ki bangat agichar ki dokha ki berit ki chakor ki nyam besya ki hendro ki bretno barokat basi lunno tamye ki dokha ki dalam banda dokha shalnai dokli ba ki belong banda lashim bala bodye ki ha ki chingyam to jisulang kahima penengru kalong kuncu. Terkenta di sisa benar jongi, wasyam jaga sebab balaburi jauh leh. Dan lakloi ban ino yai pa, lakloi ban ino igen men ke para, ban bor jaga cingkat jauh leh. Benar wasyam jaga hima peneng, dalam komutar nom kayi maulunai, ulat jirlet ke maro, tamban bor jauh leh. Untuk syuk kalon tawa, untuk syuk kalok kakon, untuk syuk yang berjilid kita di maulanai barok, banyak jauh maulanai ubahatan, jom kecinglang rilnyam, jinglang beredar. Kata gadai kabau bereng, lepat jauh beredar sobi. Satu waipat, kani kabat hadu gadai na kabenta sobi barok. Mangipat iway pa iway, Nilong kung kita kidokha kibangat agajar, magi barokat. Don ka rit, don ka puria, don ka tung, don ka bol, don ka shalnai, don dokli, don nukur, don
hakaleng ka yagabaw brio ulala bagula puri Diega cingkamen jongu ulalek banji baro kat kabaw don bagulat hit yakata kaleng ka Kajima pineng kaya seriem ru yaw long kayin Obawa tikimaw lanay kibabaha Oba enda ula shem Yahweh oba kordon ulalek banjino baro kat baudon bag ulat hit yaw Kajima pineng kaya seriem ru Yagajar balapendo haka duryao Haka walangat kichat do ka baro Endaladap Inongtong do ka Yala ring yaka shakarengo Bat yala shong Batchit yaki babaham Haki chindyam Henry kibasneo Yala bretno Kalong kunju and the wai kapelchain Yang yelken one Batin penya cloud Yaki real baman na kireo of Batin lan shop yaki shakalawar king Hanta kansa don ka jinglan yar bat ka jingkar yar bunyar Hato isnoto yakini ki eke kila juba hoor Kumta wala onaki kata kanot Pamanustat an obakalalong usenran chong kahima pineng ulong komotrayin obasay nagakon chong o yaka ay kabatamay baka ay kabarin God gospel chong nutron the gospel inside the pop chungi baro. Kalam ki chinkaman kabatraw, bakalan rengkat bakti hakaligasmi. Om tangamar pagaligas niyo blay, and rain ay ngok kerpang yaw blay. Ibadang syu treha ka Paris maupri. Te ila le no sha Paris to super. Te ila ong yang abang ni le shnong ju pi ni ay ka masaingu. Te ngong kabyak pala kata mo. Kaban kong hi kum ki preu ngidon kam yaw blay. Ngidon kam yaw blay. Namar ba blay ulong katme jogi ke ibaro. Ngitip jagata kat pagi tangya akal tip ban pule ka Bible haga singi bruniam ke jongi katang idang tip bau play udang long pocanai tang canai katang am jeliu katang jeliu ke jingim jong play hadu bangi kum ki bro ngim la absul tu ya jing long play ke jongo halas ngil hab sungai
namar ba mu long katumbe jong ke paro tegani ka hagane ka na phaisking adap ga jing sumu yo play try kan rat nam ta jing ka khu bol ai nga ba ki ka sem chunga kamtam i padar lio merendem di balawan kerpang ngadu na paris super haga jing pun kam ga jongi ilawan ban yok benta dan betalem bagi prasnong perinong rim hangne ilawan ai ga mas jengi kamtam mde tang beta ga pa prathe hinre lawan ai ri ka jing pa mesim hagane ka shnong gi jongi tingai kublei shibon gi padar rambah jong ka paris super dang bangi ni thapti gi close gi berwas ne ka shnong ga jongi to ni thapti ram tai jongi tinga ai kublei ru ya rambah balang mo la kathot kan rok yo ya phun ya sai ya kren te la shu ya pelong te ir rambah balang yang piang baik tidak sakat kis rong piang baik samar ba nam ta ganam ko burong ko jong play tengai kublei ram tai rambah balang berkat kis kibala ya ailat yangi yang ar padar hagan ka por bani pelong kan gamas hasnong jongi te ngin data jing disbun ke jongki disbun di katkis badir rambah balang tini thapti na bata ke jongki Pada kini ki khubor ngi lapoi sya kapakut jeng ni kathuk khubor ngi ai ka jing khuble ye phi barok pe phin kot phin klan bat ngi kerpat ye phi bala dadon ki khubor baja ki parish ni ki shtang jong phi ba phin pha ni pentip shingi hau teu number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayaw ye ki khubor niam ka jella khuble shibon ublei un kur khu ye phi Khuble phi baro na ka Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki khubor niam ka jela jong ka tayo beningkong jong benai nailar arajar arpulai kimat bakong san hakani ka tayo baladep kilong rakhe World Scout Day ka school scene Mary's Rangblang balat lai pho hajar mut ki pai ba tuat shaka peace rally penlong seminar ka sing samla block G St Peter's Parish Noston Bat lingo pum kanong ba Lisbon tuit de ki paulak ki samla Catholic haka World Youth Day. Bat mentang in pa shigi khubor bakam banya. Kasin Mary's High Secondary School Parish Rangblang kalarakhiya ka World Scout Day haka shitarik unailar arajar arpulai. Haka jingelam jing Reverend Father Jeffrey Karkongor bat kinohikai ki sister bat barok ki khana school ka St Mary's Rangblang kalarakhi buram ye ka World Scout Day haka bagi khana school krui kale shimenta haka te kasngi da ka jing shongkun. Sir Francis, all the best, and we believe that their presence in our school will do many good things for the school and to each one of us. I hope we promise as a school management with also together with the new headmistress, we will try our best to lend our helping hands this year and the future for this group to come up in our school. Dear students, we know who is Baden Powell. He is the founder of the Scouts and Guides movement. And Miss Marsha had spoken rightly about this man, that he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. That he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. He wants to be with the young people. When we talk about Don Bosco, he is our father and teacher of the young people. So let us today recall again one of the sayings of this great man, Baden Powell. In the Scouts and Guides movement we are familiar with. There is a motto for them, they say, be prepared, be prepared. That is their motto. That is their
don ketakam banam yat sakma keleng bat udolu ka di jira na kabenta kin iskal angai na kabenta kumno ban wanra yang singba khamtam haga imang saklang na kabenta iskal angai te nakali junga tangkan ni Balat lai pho hajar ngot ki pai ba Catholic ringkat ki khot jeng ki Niam Kristan ba pher ki ba nanong ba Shillong ki la tu chaka peace rally bala khot da kasing Catholic Association Shillong banduai bat pen pawe ka min sim sngolem yek jingja ba sngosi ajala Manipur kabla ne minta la khandai pho ars ngi kan thi ki kin hun jat ben ri ba bon jat ki ba kan thop ki ba na Meghalaya Mizoram Assam Nagaland Arunachal Pradesh bat na Manipur ki la tu ban shim minta ka ni ka peace rally Kinong mi khamat pai ba ki MLA MDC bat ki menteri ke sarkar Meghalaya ki la shiminta ka peace rally hakani ka step ki pai ba ki balawan shakani ka peace rally ki la ra de ki poster bat ki plakat akaba ki la tho ki contain ka ang bat perta bagi sliang ya ka jingsuk ha Manipur ki don ki jing tho ki bong ka jingsuk ka wan ra ya ka jingmen ka jingsuk ka penyeteli don ru ki balatho kenyo ka jing yashon ni wan na we nong thau bat bun ki we pat ki pen pawe ka jing ang not ban wan nok loi ka jing suk ha ka jala Manipur ki pai ba ki la yat suki jai ha ka ni ka peace rally ka balas dang na madan yeuring hap aka porch phoji min step bat le lum pai ba Don Bosco mini stadium ka Serenity Choir ka larwai ka jing roi melung min sim ban phai show blay ban ai ka jing suk ha ka jala Manipur bat ha ka dong lam mi ingi ka ri India Kinongelam na Niam Kristan kila pelong ek jing duai na kabenta ka jing suk ha Manipur. La puliru ek aktin ublay da ka jing karpat ba unthe ki jing ai hakani ka than ka bagi pat ba ki don kam minta ka jing suk ha pring ki jat pen riu. U Bishop Badang Shajit na kabenta ka Chawai Diocese umus Reverend Ferdinand Takar, u Bishop Wilbert Marwin jong ka Nongstoin Diocese kila duai ha pring ki pat ba na kabenta ka jing suk ha ka perthai bat khamtam ha Manipur. Shwaban penkut ia ka jingelang la puli pat pa ia ka resolution ban pha sya ka President Badon Buram Jangkari India ka Draupadi Murmu lingbau Governor ka Jala Meghalaya Phaugu Chauhan. Umos Reverend Archbishop Victor Lingdo DD Shillong Archdiocese ula ai ka jingdwai bat jingkerkhu penkut ia ka ni ka Lumpung Peace Rally. Melong mumi ublay ni ubla tau yang iupun benril nagoi kasnam. Ni ayu ele pemelong ublay ni jom dari kajelan kebaik kejong. Kenra ko bhang kijing tau kijing pelong kijong ni. Kilong kerpang halan kijong long kijong ikum bome bla tau. But ini kibriu yang bome bla tau hakan dur kejong ni ko try ni. Ni apher ni wei hakir kum perkhan hakir kum ye hakir kum sumpu kejong ni. Lalaki jong kijing khat haga jingil botrai
But ni ayu apren kita kijinglong kibo per kibo penlong ini bangilong kibo kerpang ni long atrai bi towai. But ni kerpang ni mebo atrai bi na bentang ni ka jela ke jongi ke jela Meghalaya na bagi masang sdong kijong ka atrai bi. Ko kenra ko bhangi kerpang ni me. Menyerap ini kita masang sdong bagi kerma. President of India. We, the citizens of India, men and women from the state of Meghalaya, are deeply shocked, mourned, and outraged by the despicable, inhuman act of such heinous crimes that allows the daughters of this country to be stripped out of their clothes, physically and sexually abused, groped, slapped, paraded naked in public, and gang raped, as we all witness in the social media. The people in authority, especially the police, remain as mere onlooker, seated in the car, watching the violence and allow the savage mob to freely loot the modesty of the women and the brutal killing of the son, 19 years old, and the father in the open street while attempting to rescue the victims, the daughters of this country, from such unimaginable plight. Moreover, the violence is also a systematic attack on Christians, where more than 249 churches within the Imphal Valley of the state of Manipur were vandalized and burned down to ashes. The hateful atrocities had affected all groups of people, men, women, and children, and in addition, the loss of private and public property. The state authority had miserably failed to protect the innocents and uphold peace and justice in the state. We cannot but condemn these monstrous acts of violence, indignity, and brutality in the state of Manipur. We are really horrified and anguished by the disturbing silence and apathy of the state machinery meant to protect the citizens and enforce laws. This criminal and shameful act in the Phainam village in Kongpokpi district of Manipur angers and saddens us. Shockingly, neither the police nor the concerned DC and other law enforcing authorities put any part of the system into motion to stop these horrendous and unspeakable acts of impunity. The Son and the Holy Spirit. Amen. Body and soul. A human nature can understand and feel your presence and your power. Dear Lord, be with us in this gathering. As you said, when 2 or 3 are gathering in my name, there I am in your midst. Peace is your gift to us. May you heal and touch the world with your loving hands, so that we can experience peace in our heart, in the world, and in particularly in the state of Manipur. Kasing samla jangka blok G St. Peter's Parish Pending Ray hakalai pauterik unaitung kalapulong ya ke seminar beshisngi na kabenta ke samla jangka ni ka parish ubabu kinsai yaw pniaw ulalong unong hikai pokong san hakani ke seminar kaphang ba ubabu kinsai yaw pniaw ulakren bat batai haki samla kalong ki samla ki dei bandon ke jingejan bat ublei ubabu kinsai ulap haria sani ya kani kaphang haki saw benta kita kilong kabeningkong ki samla bat ujisu kabaar kisamla bat kaktin ublay kabalay kisamla bat umensim bakhod kabasaw kisamla bat kabalang
Ulakan turu ikisamla ban politis ta barbore ka Bible bat ban penlong ya ka personal book namar ka Bible kalong ketolong jong kijing hikai baro. Ubabukin sai ulai shibun ru kijing sneng jingkrau ha kisamla shapang ka shongkha shongman. Yo kun jumle. Don try. Siklur try ba. Ya siklur te bye bye Jisu ba. Bekum. Don ka ba kam koridor ba. Namar ini bukan rajuk ke balok kata kasih keluar ke mau lengai ke mau kerdor abang apa ya pi nang sama kat nong gaji tenat pi gaji mahabri pe pi kat nong gaji memang gaji kata kapuram jumlah ke pau pi gaji syukun jumlah nak tak jauh po Francis Wong mi dai banyak persya ya gitu ke beri uang no ya nak tak beri ya gitu ke bakwa ban berteman ke kabalan kini bersama rasa nama kita bilang kami kisamla, balik nama lingba kisamla, ni iya kita kepuram jumlah, hak jungki, hak jing mabril jungki, hak jing itanat kalau beriman beriu. Oke, dia kesampai itu ini bawa beriu dia jing tawa kerau tam, kampok kendiat satang yulai, dengan apa kendiat dengan. Hak besar bawa beriu, ulai ulat how you beriu uang kumno, tong ini how you beriu. Haka dua jumi banyak stream ini. Kayak kita kedua jumlah, kayak kita kecil stream juga. Mana betul? Boleh buat tahu, uklep om. Tong ini tahu you stream, kedua jumi banyak stream ini. Om tahu boleh? Dan nanti saya kau ibak ni yo berbuat ya ke komplain, nak bahalor, nak nongilam balang. Bagi para pengen ke jujur minta kim su terai deh, pak. Kita pisutrai kan, kebalang aja, pisutrai. Dengan pilih kita, dia berbuat komplain. Bagi pisutrai kebalang, bagi pisutrai. Syukur mentara ngalet si jom kel ngasutrai terai, masuk juga yang ngasong. Oh ngasutrai, kalau terai kita. George Messias uklit nong peniat ikijing penbet ikijaka shong jakasa kijaka lek niam bat kilumpung jingelang jong kini ke Catholic World Youth Day ulapan benapat ba ikisamla ki banwan kini ke lumpung ba jong kisamla na kaleng kiri jong ka perthai nagathan chatay lam miingi kari India ka Don Bosco Media Network and Television kala syajit banlong kalat pathai Khubor beningkong ban penpriang Khubor syapangani ke lumpung ba jong kisamla Catholic ka perthai. Reverend Father Michael Makri, Director Dbmntv, udon mentah Lisbon ban Pak Khubor Niam Naka Jaka syakani kathan jongkari India. Katkum kajing penbanapat ba do George Messias kisamla ki bami khamat ikiri bapher kin poish ka million ngut. Ka Dbmntv ka ai hangni kisamla ki ban poish ka ni kalumpung ba ni ki kaptu kat ni telikiri baro namarkan jerong than. Na Spain kidon lailak san pusaw hajar ngut kisamla bat nyo punyo hajar ngut ki delegates. Italy, Sanpu Kandai Hajar, South Spa and Rib Kandai Ngut ki delegates, Portugal, Saupulai Hajar, New Spa Saupu Arngut ki delegates, USA, Arpo Hajar Ngut ki delegates. Nak jela jongkari India ru ki don bon Hajar Ngut ki banlit shimenta syakani ke lumpung ba ah Lisbon. Ki don haduk san Hajar Ngut ki nong thok Khubor na ki bun teli ki channel television, bat ki kot Khubor bat radio. Kijing liat niam mani blay hakas ngi play kini kelumpung kalong da kamas bakhoj ha Parks im Eduardo 7 balapin minta do Eminence Cardinal Manuel Clemente jongka Lisbon ha kabala shimenta da nyolak san pawajar ngut kiriungen. Hadu arpusan hajar ngut ki volunteers ki bapeniat ya kalit kawan jeng ki patpa akini ki riu sngi. Kidon palat chispa ngut ki samlan dari Philippines Asia. Kinong penyat kila ajing tip bekindon hadu nrius pak prapu prangut ki bishop bat lai pongut ki cardinal ki ban penpo penpieng ye kini kelumpung. Ha kajing kren ptiang ngobhai ki khun samla Catholic jong ka perthai u Cardinal Manuel Clemente ulong. Ka Lisbon ka ptiang burom da kajing ye pi barok ku khun samla jong ka balang. Kani kelumpung kalong ka baphalla bat ka bamaya namar barok ki jai penriu ka perthai ki wan ban shimenta ya ka. This is after the mass.
We were there in the media center, and then now it's after the mass. After the mass, kemas kalau awai minta gitu, kalau yelah lagi jom kieng. Kemas kalau awai gitu, yelah lagi jom kieng. Baik gitu, yelah lagi jom kieng. Jom hai. We are live now from Portugal. Look at these people. They are so excited. Everyone is excited. Italia! It's like all beautiful place. In the room. Slowly. Be my girl. Yes. Be careful. Be careful. Be careful. Mabuhay. Maximilien, il m'a dit qu'il la donne à Guillaume. Portugal! Naduk kashi tarik nailar, haduk kendriu tarik nailar, kajing tuat jeng Islamla Katolik na keleng kiri ka perthai kan penling opum ya ka nong ba Lisbon Portugal ban shimenta ki program hikai niam jing manible kaput ketem ka syat ka kemen bat kajing slok parlok hapadeng jengki ban wan rai ka minsim ye echi para klem don kajing sngo ye pher ktin ye pheri ye pher jat penriu ye pher niam bat jing ye pher sni do Kisamla na kiwe kijat nyamru kiwan ban shimenta hakani kalumpong ba Kisamla Katolik ban sakhi ye kajing teli bajing long kawai hakaniam keruka mani blay jong kipat Katolik satlak ka perthai. Upo Francis ulahir na kalingsun haka artarik nailar bat ula pelut ikisngi haki program babunjat jong ka sorkar Portugal. Ulai kendo yo presiden ka Portugal ye ki menteri sorkar bat ikinongkit ketin jong kiri ka perthai ki badon hakani kanong ba. Hakapor nosngi Pope Francis rengkat bagi cardinal ki bishop ki lingdo ki deacon ki seminarian ki riuniam bat kinong tere balang ken pelongi ke jingdwai na kabenta kan ni kelumpung ki Samla Katolik jong ka perthai kaban long ka basaiso na kabenta ka jingsuk ha ka perthai ya kani ke jingdwai bekerpang la pelong haying mani Jeromimos bakut ha ka jakasa jong ki riuniam ki be emsngi ha ki jingdwai Maria Poi Lisbon Portugal haka artarik unailar ukli du kabalang Catholic Pope Francis ula shiminta kajing play kelumpong ba jong Samla Catholic World Youth Day haying maniba patriarchal bala ay nam haka Maria Bakot ula ay ngobaha ho President ka Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ya kashil sa akin mau memento balatho Dies Mundialis 2023 kisngi sa akin mau arjar apulay
Ya ka logo jong ka lumpong ba kisamla World Youth Day lapin yeng bat pentaba tunum jong kani ka yeng meneba ha ka bala ker tawiar de kidur jong khat lai ngot ki riu khoi bat ki banang sha kentang riu khoi ki bagen thup yu Don Bosco Pop John Paul Baar Carlo Cutis bat ki we namar ki ki briu ki bala pen pau de ki kam ye ka jing e bakar pang jong ki na ka benta ki samla ye kini ki khat lai ngot ki riu khoi ki bala e ye ki samla Legit da Bishop ke Jalan Niam Lisbon ban long ki nong pasiau bat nong lam lenti ki samla ha ka jinge kenduk jengki ke ni ke Catholic World Youth Day arjar arpulai kat ba ye ke shil sa akan mau ye ke ni ke lumpung ha ka dur jong ka ying meniba Patriarchal Cathedral of Saint Mary kalong ban pen kan mau ba ke ni ke jaka ka dei ke bedon ublei beim ha ka ba ki pai riu nget kin wan mani u bat ban pli la ki do not ha u ha ka nu ka por pik ngau don kam ka dei ru ke jaka kentang na ka benta ki pai riu nget Catholic Hakasngi baar jong ka jinglet pilgrim shakalumpung ba jong samla Catholic na kalengka perthai 37th World Youth Day ha Lisbon Pope Francis ulakren ha ka jingyalang ba jong samla Puli University ha hall jong ka Catholic University jong ka Portugal ha ka baulapin kin mau ki samla jong ka perthai da ka baong klem ublei ka jing embryo ha ka lawe kam don jingmut ha ka ni ka perthai Ulakot iki samla jong ka ni ka juk pan pau perthai hala ka jing em ba marwe de ki kam ki badap da ka jinget blei Klem ublei don lawe ha ka perthai ulama ham de tin sneng tin krau yiki samla ki baboy hanong ba Lisbon ban ngap yiki kitin chong sbai no new shakri jong blei unong mi khmat jong Petrus bakhot yakini ka perthai pidon kalinti banjet pin im rengkat bat ublei ne pinyat de kalinti klem blei ulakli ki samla ka ni ka lumpung ba Pope Francis ulapin shlur de ki kintin kpa jong uda ka baong yeng scam ha ka jinget long ki briu ki badap da ka min sim snolem yeki we wat lada kata ka jing it yeki para briu ka long ka ba e du kata kata ha ka ni ka jing yalang ba jong samla Pope Francis ulas ngap da ka ba perkhat jeli wi ka jing thu jong ki samla refugee ki bala shem jenjar ha ka la not ha ba ki la syarat ding khong na la yeng la sem bat na la kari ban ka la long ki phet wer shaki we bat kiri ka perthai Ulapin kan mau da ka baong kum usyakri jong blei na ka benta ki jak ben riu barok jong ka perthai ulapin mi bun ki jing thot na ka benta ban kentiu ya ki lat ai kam ai jam ya ka jing pli ki lat puli puthi bat ban penne ka mariang la ka benta ki samla bat ka lawe jong kiri ka perthai ni hap hai sho blei unong sedang bat unong thau jong ka perthai bo un kner kti ban ya dai ki ni ka perthai na ka benta ki long din bandang wan ulong
ว่าบุคคลดังชุดเด็บยันดูอีกขนาดสมลาบรรดาทางในขนาดสมลาจงกบลังคาทลิกทางในครับUniversity จงกับ Portugal บัดทางในก็จริงๆขึ้นดูจงอีกในขนาดสมลาอุลาองบะงี้ได้บรรเท่าอย่างกันในประเทศกับบเป็นเปรียงยาบารอกกับบมีอยู่ชิลียงยันโนยันโนว่าบุคคลอุลาองรู้บะกันในก็จริงๆขึ้นดูจงกี่ขนาดสมลาก็ได้บรรลงอย่างกันในประเทศจงอีกับประเทศกับyang lut ya baru klaim dan yushliang yano Pet ye ujisu unong pen emjungi uba khoj uba lui bat uba bahabrio to pelong ye urang kensai model ba pidei ban pertho bot akajing emjong pi lasneng bat kentu Pope Francis hak samlang Catholic shinrang bat kenthai kibala lumlang na keleng kiri jong ka perthai hanong ba Lisbon ha kalumpung ba balai pho nyo 37th World Youth Day kabala zdang nadu kashitarik hadu kan riu tarik unailar Uni orang kensai ula pen emi ke perthai la ka jong ka jingyap bat ula job ye ka jingyap da ka jingmi pat ngam jeliu puson jar hala marwe kumno uni orang kensai ula wan long briu lingba ka jingpen bana jong angel ka thesti ka basulur ka bala pediang ban long ka kemi jong na ka benta ka jingpen em ye ka jai pen riu ka perthai la pen kan mau Pope Francis ha ka jing kran jong Ula kentui kisamla ban pen klanya la ka jinget da ka bapusan ye ka jingwan long briu jong ujisu na marlada tip bat sngau thu sha shapangani ka jingmaya ka jinglong khun kristan jungi kan long ka basting thor bat ka bom dondor ulaong Upop Francis ula kentui kisamla da ka baong ukristan la ban im marwe ha ka ying balakir de ki kan ro barben henre udi ben mi shabar ban pen priang ye la ka jinget de ki tin bat da ki kam Me gusta. Veníntelo. Está muy lindo. Pintalo, no sé, sulla parete acá. Pinta. Che, no pinta nada, no es pintura. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí. ¿Micrófono? Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarlo en la vida. Pero uno que termina su vida como un buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, un hombre vivo. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro. No sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros.
de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Le dice al hotelero, pues toma, te pago esto, y si hace falta más a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón. Muchas gracias, querido Francisco, por tu regalo. Una verdadera seña para seguir caminando juntos. Ahora les voy a dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Tidang mentan pabakuj dang syumi ina kaneka kawiki institution kabakateng skolas o correntes dekadi kum kakenja school kakenja institution kabam dei tang hapo Portugal Henry kadon haman ki ri jong kapatei ngam tip lah India jungi kadon ngam tharai kadon Henry hajan baro kiri jong kapatei kene ka skolas o correntes ka don ka kalong ka kadon la jong ka institution hakaba kupaba kuji u Francis u seng ya kaneka organization ka jingtu jong kaneka seng jong kaneka organization kalong ban pediang ya baro ki khana semla ki briu ki banakalang ka patei ki belong kum ki poiwer Henry ki wan sha kaneka institution ki wan sha kaneka school mos kolas ocorrentes sha kaneka organization bakin ya pediang iwe bakin ya imlang bakin ya salang bat hagane ka jing de jumo hagane ka skolas ocorrentes ka badon hane po Cascais po Lisbon u kupaba kuj u pendep ru ya ka jingtro ka bagi kena ki badon ki basha hikai hagane ka school kila dro ya ka jindro mo kabalong imaginative mo ki line ki circle tang kiba perkhat iktu kijindro kin sungtu ya kejimut ka per na ka wesha ka wega ka kumojing perkhat jung kibreu te ukwa bu u pendap ya kan kejindro ka ba jrong hadu lai kilometer baru ukwa bu mene u pendap ya kan kejindro ma u dro pendap ya kan kejindro hapo skolas hapo skolas concurrentes mene
di ka jingut jong pa ba khuit ban le ya gani kalong ba ngide ban pediang iwe ngide ban pediang iwe aki belang ka salang jungi don kibri ki bawan nakiyeng nakalong yeng long sam ka babaha don ki bawan nakalong yeng long sam ka baduk hendri wat la ka taru ngide ban pediang iwe kamtam upa ba khuit buang ba ong ba kamtam nak bentak kita ki poiwet ngiri ban pediang iki ngiri ban pelong iki kum ki men ki para jungi tang kamta hi khublei ya pi baro ki bapej ya ka channel jungi but dang ya budin amar adu mentakasni menin mentakasni ki events ki baper ki la sedang banyak ni hapo Portugal hapo Lisbon hakaba upa bu khujun ya kendu iki khana semlar usibet hakapor nok paisngi hakapor hapo Lisbon Lisbon Haka jingkren pli jong Pope Francis halumpong ba ki kun samla ka balang Catholic na satlak ka pratai 37th World Youth Day hanong ba Lisbon Portugal ki bala lumlang de ki pau lak ngut ha Edward 7 Park ulapin rem ya kimin sim jong ki dak baong bot na din jonga ya ka jing ka ang perta shaw blay ublay u e yanga ublay u e pi ublay u e yangi kisamla ki lapin sawai kini kajing perta blay bun sin kebalak sam syaduk bakut kesahit peneng kajing sawa jong ni kesur beteli jong samla kala parkum kesur mau sawa syikiput saudong jong kanong ba Lisbon ulo ong ru kat nu kalong ka basngau tiang bantip bo blay u e we pe iwe na pi ko kun samla be e jong kabalang ulo ong ru bakat nu kalong ka basngan bantip ba pidon u blay bedon bortam hadin jong pi u ba e bat u basmar sukheri pi nakataka daw pimday bandon jingting halaka minsim ban penpriang ya ko khubor babha jong ka gospel ulo ong ulapin kan mawi ki kintin jong Jisu Krista ka baong ngapha ya piminta khilit shabakut ka parthai bat pen banai ka gospel babha jong trai khilit pen bana ba ka hima jong blay ka ladan menta pedeng jongi upop Francis ula batai shu da ka bakado shi ki samla de ki kintin hasahit beneng bat hasla jong ni ka parthai ka don menta ka jing password jong kal air ka bakring ka jing wan tuit bajur bha jong ki priu sha ka hima jong blay pilong ki atiar badon bor ban kawe le air ki priu sha ka ni ka hima jong blay Upop Francis ula kerku bat bo ya kini kelumpung ba jong ki kun samla ka parthai ha ki thap nyang jing da jong ki riu khot ki bakan thup upop John Paul bakhot John Don Bosco Maria Clara jong khulung Jisu bala kerku bat Carlos Acutis bala kerku bat ki ki riu khot da kasur ka bajam upop Francis bat baro ka we kelumpung ba ki lapen kut ya kini ka jingalang da ka jing dwai ba utara Jisu hi ula hikai ko pa jingi upa beneng bat da ka jing kerku na ukpa bakhot Era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos todos, Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias, adiós. Invoquemos os nosos patronos que sirvan a Cristo de todo corazón.
دبراشة جيانا والتشمشتا أمنتا تا كلن. Nossa Senhora da Visitação. Janie Pawle II, Ty z nadzieją uwierzyłeś w młodzież zdolną do zmiany świata poprzez świadectwo wiary. São João Paulo II. Giovanni Bosco, che nella tua vicinanza ad ogni giovane sei stato segno e portatore dell'amore di Dio. São João Bosco. Vicente, con la fuerza de tu fe, nos inspiras a servir con valentía y alegría. São Vicente. Ukpa bakhoy Pope Francis hakasingi balajang ka World Youth Day Lisbon, Portugal. Ulalit jingo eka parish Serafina kabadon hakani kanong ba. Hakani ka jinglet jingo ikani ka parish ukpa bakhoy ulay kendo iklong kami kilong kapa bari ki kun samla ki balapulut ikisingi ki porjong ki ha ki kam 3 months ngobha na kabenta ki baduk barangli ki baduna ki board kotmen bat iki khna bat ki temen ki kru ki basyong bat thia amit asurok na markim don ying don sem. Ulapan pawi ka jingkmen ka bakraw ban yo osngawi ka jing tray IT lot jangki na kabenta ki rangli ki juki. Ulapan kan mauru yaki baka jing subun baka jing 8 bakarpang jang ka balang Catholic kalong ban sumar sukher ya kum kini ki raitong hake imlang salang. Ula kadaw siya kini kinong 3 months ngobahay kinoksa jang ka Maria Thesti ka kami jang ujisu ka bam juting kay kiti jing rap jang ka hakitu ki bangat haka kiya ka shan bat haki apot sepsngi. Y la presencia de ustedes, realidad concreta de amor en acción, nos ayuda a no olvidar la ruta, el sentido de lo que estamos haciendo siempre. Gracias por sus testimonios, de los que quisiera subrayar 3 aspectos. Hacer el bien juntos, actuar concretamente, estar cerca de los más frágiles. O sea, hacer el bien juntos, actuar concretamente, no solo con ideas, sino concretamente, y estar cerca de los más frágiles. Primero, hacer el bien juntos. Juntos es la palabra clave, que se ha repetido muchas veces en las intervenciones. Vivir, ayudar y amar juntos, jóvenes y adultos, sanos y enfermos, juntos. Jean nos ha dicho algo muy importante, que uno no se debe dejar definir por la enfermedad, sino hacer la parte viva del aporte que nosotros damos al conjunto de la comunidad. Es verdad, no debemos dejarnos definir por la enfermedad o por los problemas, porque no somos nosotros una enfermedad, no somos un problema. Cada uno de nosotros es un regalo, es un don único, con sus límites, pero un don valioso y sagrado para Dios, para la comunidad cristiana y para la comunidad humana. Entonces, así como somos, enriquezcamos el conjunto y dejémonos enriquecer por el conjunto. Segundo, actuar concretamente. También esto es importante, como nos ha recordado don Francisco, citando a San Juan 23. La Iglesia no es un museo de arqueología. Algunos la piensan así, pero no es. Es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales igual que a las futuras. La fuente sirve para apagar la sed
de las personas que llegan con el peso del viaje de la vida y son concreción. Por tanto, atención aquí y ahora, como ya están haciendo ustedes con un esmero en los detalles y un sentido práctico, hermosas virtudes típicas del pueblo portugués. Son muchas las cosas que quisiera decirle ahora, pero sucede que no me están funcionando los reflectores y no puedo leer bien. Y así que se los voy a dar para que lo hagan público esto después, y no forzar la vista y leer mal. Eso no se puede hacer. Pues solamente quiero detenerme ya en algo que no está escrito, pero está en el espíritu de esto, ¿no? Lo concreto. No hay amor abstracto, no existe. El amor platónico está en órbita, no está en la realidad. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Y cada uno de nosotros puede preguntar, el amor que yo siento a todos los de aquí, los que siento hacia los demás, ¿es concreto o abstracto? Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, ¿hago así enseguida para que no se me contagie? ¿Le tengo asco a la pobreza de los demás? Busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. ¿Cuántas vidas destiladas inútiles que pasan por la vida sin dejar huella, porque su vida no tiene peso? Y aquí tenemos una realidad que deja huella, una realidad de tantos años, que está dejando una huella que es de inspiración a los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad. Porque esto también es juventud en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente. Ustedes con esta conducta de ustedes, con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante.
kublai pi baro ki nong page pa nong Christian jong ka Don Bosco Media Network mentang don haka sengi ka basau jong ka ne ka World Youth Day haka ba pa ba ku wan shim benta rengkat berki kena semla nak benta ka ne ka World Youth Day mentang men step haka por khandai steng pa ba ku le ye kendu ye kibriu ki ba trei mon song ba bat kibriu ki bale kamis nei hang ne po ri Portugal badu na kiwe ki ri de kane ke de ke jingkren chung fang kwa ban ya tu ep menta haka tin khasi nangkong upa bakhui pu Francis su akublei yo parish priest jong kane ke jaka ka san saferino badru ye to baro ki briu ki batre mon subha bat ki bale kamis nei ki blap yang subhai nang tau ong ba kapang jong kane ka World Youth Day kajinya kendu jong kisamlam tau snem kadai halor kajinya kendu jong ka Maria no ya ka Elizabeth bakoi ka Maria kalej mare bak ban le jarap ya ka bakha jong ka Elizabeth ti upa bakoi wang ba kata dia kamram jong ni Kristen kata dia kamram jongi kinong bot jong ukres wang ban le jarap ya gitu kibadan kami kisinya rap jungi baru kupa buku juang ngakmen ba mapi kudau ya kini kibriu kiba tremon sung bahabat kibale kami senei wong ngakmen ba pila le ya kene ngakam bat pilong ki saki yang iki Kristen lemma ki kam kiba mapi pile ten kata uang ngaku abat lightly ki mat halor kane kakam tremon sung bahabat ka kam isnei wong don lightly kimat ban ai wong kaben kong wong habang ile na mangitre mon sngobha ukpa ku wong ngidei ban tre lang ngidei ban le lang ngimdei ban le marwe ndei ngidei ban tre lang wong ngiim ban yarap iwe ngiim ban tre lang ngiim ban tre lang bad duk usuk ngiim ban tre lang bad ubapang ubastom kata kadai poin kabenang kong kabau kwa banong kabaar wong habang ile ya ka kam is nei ne habang itre kam mon sobha u pa ba ku juang ka jintre jungi ka de bendon jingmot kam dei ka jintre ka bendon tang ha ka plan ne kam dei ka bendon tang hi ken tin jing ya kren henry ngire ben le ke ha ka kam ka bendon jingmot bat ka balai u pa ba ku u Francis wong habang ile ne ngitre ki kam is nei ne kam mon sobha uang ngidei ban le ekam is nei bat tri kemon somha kam tam na ka benta kitu kibadam kam kita kibadam kam uang kibaduk kibashitom mo kitu kiba ka imlang ka salang kala kantai kitu kiban bamdon ka yeng ka sem kitu kiba undon jakashu ha ka imlang ka salang ukpa bu ko uang tre nele kemon somha na ka benta kitu kibreu hadin kata aku abakut penkut ya kecingkren jung dah kabuang sedang benle ya kene kami senei dalade sedang shwai lade kabu duang each shwai lade shwa phila ben each ne le kami senei na kabenta ki uang each shwai lade kemudian you kata kabu each lade pabakut uang ni de ban burom ni lade kajing burom ni lade de kajing each lade abangi burom ni lade ngin nom pen sniu ya la kajing im uang bat kadu kudwai tu ya ka history ba jing im jong wayu ru khoi u yo anis jong blai ba khoi ba kumno u ne ubriu mo u ino na dong shidong ya ka jing im jong u le chasurok ulong unong krong bat haba u krong ikentin ki ba pertau ong ko para tu ichwai la de wa u krong na ka bentai jong u na ka bentai la de henry wong ko men ko para tu ich la de ada baki beriu ki keli bali wong kumne u ne u jon jong u ne u yo anis jong blei wong lada pi i jala de pi burom mi de pila ban burom mi kiwe mat pila ban ai ke jing yarap de kiwe mat ngadai kata komen ko para ko pa bo ku wa yang i baro khamtam yaki samla bang dei ban long kita ki Kristen ki batrei mon sngobha ki bale kami snei na ka benta ki dukisuk na ka benta ki do ki ba ka imlang ka salang kala kantai mo ni perkhat shwa na ka benta ki we ban ngra perkhat shwai ki we lada ngidon kata ka mensim ko burom ni lede ka mensim ka ba i lede ko bleshbon sa sin nang ne na po Lisbon
angkyo aban ai kublai pi kamta mi pi baro kiba page ya kan channel jungi na kapor sha kapor dang ye page shibit kapor janmit kum mangal ong kapor janmit chane kapor ndru beje chane tamun kapor krwe sitang kapor jungi spo India kan don kalen ting pna kaba kisamla kilapan kre naga banta kanega len ting pna halor phang jong ka jin shitom ka mo ka jin shitom ka jin ye kendu kibangi kendu ha ka jin jungi to sai sen kublai shpon ai kublai pi na ne na po Lisbon na po media center jungi nang ne kublai shpon Hakalai pauterik naitung kaseng long kami paris jawai kala rakhi kesengi burom jong kaseng hakaba lapoi palat saus pangut kirkhot na keleng kibalang shnong hakani ka paris kini kilong kami kelai lum krui kumshi yang chisem hakani kesengi kraw jongki lazdang ye kini kesengi da kamas pakhoj aviani hall Marian Hills jawai balapen mentado Reverend Father Hilarus Lamare spiritual director jong kaseng Hakapor janmit ahrin kajing mani sakramen bajing kerku lapelong ik program belingkot hakaba kaseng kala ai buram mi kinong kit kam ki barim jong ka parish ya kito kiba burkon ul penman hobro ya kito kiba ul penman hob ul pendan burobro tapi jong jong yes Kita Ezekiel dan Tuhan Ruh
siamo yang Yusuf yang Romai berkat Jubilis dengan Harvard yang itu cukup high. Kemudian itu jadi kita jumlah cuman yang kan wanra jadi Yusuf buat apa program yang kan baru disini. Itu kita kan yogi dan dalam program mereka kita dalam dia berkat seni hari dia cong meeting ni artisan hawa berterbuai keran berterbuai keran terbuka di kintan terbuka do kali di kintan berterbuka do kali di kintan Kaparish rang belang kalau pelong ik sengis ngongok pekerpang yau blay nak bentak kilong yeng long sem kristan berakalai pau terik unaitung. Hakani kesengi lalek buramye ki mei it pa it da kamas bakot ha kabau Reverend Father Edmund Lakra parish priest ulalong uling dok kongsan belasan randu sok blay Jeffrey Karkongor bad Deacon Albert. Kaying meni kala shilei di kilong kemi kilong kpa ki hep berit ki kun samla shinrang bat kentei ki brodar bat sistar. Hadirin kamas bakot la pelong ik program lek buramye ki mei it pa it de ki kun samla nakaseng Bosco Youth rang belang. Dapat hanya lagi pada. Hakalai pau terik unaitung kabalang shnong pedeng nongrim kala pelong ya kamas aingo basyangkun yaublay na kabentao brother Francis Martin bad ikaying kasem jong u na kabenta ke jingger khu bekilayo lapin mentai kamas bakhoy do soblay Leo Mary Lindem hakabaladon lang ki payeng sem kirang ba balang ki sistar ki brodar bad ki pai rewget jong katay kabalang shnong
Dan dia benar, Pak Miserap, dia kira belum ke start. Kalau dia belum ke sini, dia belum ke start. Tapi dia ada, belum ke start, belum ke sini. Senang rupa juhi. Dia kita makan sekolah, kita buat long berdar pek. Jika mereka ketam judera dan pendek jadi kon. Dia dan lecture Paris, pembenar ya Rablam, sister ya Rablam. Pakai saya rapi. Wajuan dan pisah. Jika pisah yundan henreng idon pat kaspa ayu. Idon sensar, idon keshril, idon panding, idon kau, idon kanong shalom. She's namang benar yang sawadra nagjing ayu ki. Nangamdan pisah aru sister yang sawadra nagjing ayu. Kumata dan kipataw, dan kichur, let ay. Wajuan amla reban paskul ki kon bangaduk dan baduk le kamrus pa bangi ngang ni banyak kinong sila. Gitu kita banyak cekmat, lebih cekmat baru leu sapli kalat kalenti nakabenda jompi. Nan penkut na tagani ke gospel John Matthews. Gospel John Matthews kaon Kahiman John Ble kalong pengkaspa sabala buri agalengka. Ada buri na tagani kaspa ulat bangchin jagata kalengka. Nanta padil yo jagata kaspa. Nanta kahima blanka sariyem yo nang kayi maulanay. Hawala sham yo maulanay babhan. Ulat tina kiway ki maulanay. But ulat yet yo ka maulanay babhan. Kahima blanka sariyem ru. Ya ki dokha ibangat hagachar. Idoka kiberit kichakor kinyam besya ki henro ki bretno barokan basilunno tangi kidoka kibelang banda doka shalnai dokli ba kibelang banda lasim balapur yaki ha kechingyam jisulang kahima puneng ru kalong gongju tekanta rishisha bernar jongi rasyam jaga sebab bala buri jauh leh. Dan lakloi dan ino ye mei ba, lakloi dan ino ige men ke para, ban bur jaga cingkat jauh leh. Ubenar lasyam ye ke hima bnei, lalong komutar nong kayi maulunai, ulat jirluk ye ke maro, tang ban bur jauh leh. Umpwa su kalong tawa, umpwa su kalok kakon, umpwa su yanoyron, Barbatiluk kita ki maulanay barot, banyo jaw maulanay ubabhatang, jom ke jinglong rilnyam, jinglong beredar. Katagalay ka baupuray, lapat yo beredar sogi. Desa terwaypat, kani ka baghadlo kaday na kabenta sogi baro. Mangipat iway payway, nilong kung kita kidokha kibangat agajar, mangibaropat. Don kaba, don karip, don ka puria, don katung, don ka bol, don ka sarnai, don dotri, don nukur, don nuk. Kajima pineng kalong pongkaspa balaburi hakalengka. Jagabaw beriyo ulalap bat ulapuri. Dia kecing kemen jongu ulalek banji baro kat kawawdon bat ulatki ya kata kalengka.
Kajima pineng kaya seriem ru yaw nom tayi. Obawa kitimau lanai kibabaha. Oba enda ula shem yawe oba gordon. Ula let bandino. Baro kat baudon. Ban ula tiyet yao. Kajima pineng kaya seriem ru. Jagajar balapeno haga duryao. Agalangat kichat do ka baro. Endaladap, inongtong do ka, yula ring yaka shakarengo. Bat yula shom, bat chit yaki babaham, ha kichindyam. Henry kibas new, yula bretno. Kanlong kunju and the wai kapertain, yang yelkin one, bat in penya cloud, yaki real baman, na kireo of Batin lan shop yaki shakalawar ding Hanta kansadan ka jinglan yar bat ka jingkar yar bunyar Hajo isnoto yakini ki ay Rajubab o all Kumtawa onaki Katakamot Pamanustat an Obakalalong Musenran John Kajima Bineng Ulong Komotrayin Obasay Nagaton John O Yaka A Kawatamay Baka A Kawarin God Gospel John Nutron Continue the gospel inside the pop Johnny Baro. Kalong di Jingkaman Gawatraw, Bagalan Rengkat Batni Hakaligasni, Om tangamar pagaligas niyo blame, and rain ay ngok kerpang yo blame. Ibadang shu treha ka paris maupri. Te ila le no sha paris to super. Te ila ong yang abang ni le shnong ju pi ni ay ka mas aingu. Te ngong kabyak pala kata mo. Kabana kong hi kong kibru ngi don kam yo blame. Ngi don kam yo blame. Namar ba blame ulong katme jogi ke ibaro. Ngitip ya kata kat pagi tangya akal tip ban pule ka Bible haga singi beruniam bejongi kata idang tip bau play udang long bocanai dang canai kat dang am celeu kata dang celeu ke jingi ujung play hadu bangi kum di bru ngimla absung tu ya jing long play ke jugo halas ngil hab sungai namar ba mu long katme jogi ke baro tagani kas hagane ka no paiski ngadap la jing sungu yo play try kendran nam tagi jingker khu bol ay nga bari jingker sem juga kamtam mi padar
Lio merilendem di balawan kerpang ngadu na paris super hagajing bunkam kejungi ilawan ban yok bertalem bagi prasnong perinong rim hangne ilawan ayah gamas yangi kamtam mdei tang na bataga ba perthei inre ilawan ayru kajung pamesim hagane kasnong gijongi tingai kublei shibun ye padar rambah jongga paris super dang bangi ni thapti kajung kloji berwasing ne ka snong kajongi tei thapti nam tai jongi Tengah ai kublai ru ya irang babalang mo la kathot kan ro yo ya pun ya sai ya keren te lasu ya pelong te ir babalang yang piang baik tidak sakat kis ro piang baik sama ba namta ganam ko burong ko jumplay tengah ai kublai rum tai irang babalang berkat kis kibala ya ailat yangi yang au padar hagan kapor bani pelong kan gamas hasinong jongi te ngin namta jing jusbun ke jongki jusbun di katkis Badir babalang tini thapti na bata kejukir. Badda kini ki khubor ngila poisha ka bakut jong ni ka thup khubor ni ai ka jing khuble phi barok pa phin kwat phin klan bat ngi karpat phi bala dadon ki khubor baja ki parish ni ki shtang jong phi ba phin pha ni pin tip shingi hau teu number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayaw ki khubor niam ka jella khuble shibon ublei un kur khu phi
Kublai Pi Baro Naka Don Bosco Media Network Yuan Ra Shapi Ki Khubor Niam Kajala Jong Katayo Beningkong Jong Benai Nailar Arajar Arpulai Kimat Bakong San Hakani Katayo Beladep Kilong Rakhi World Scout Day Ka School Scene Mary's Rangblang Balat Lai Pau Hajar Mut Ki Pai Ba Tuat Shaka Peace Rally Penlong Seminar Ka Sing Samla Block G St. Peter's Parish Noston Bat Lingo Pum Kanong Bat Lisbon Tuat De Ki Paulak Ki Samla Catholic Haka World Youth Day Bat Mintang in Pa Shiki Khubor Bakam Banya Kasin Mary's High Secondary School Parish Rangblang Kalarakia Ka World Scout Day Haka Shitarik Unailar Arajar Arpulai Haka Jingelam Jing Reverend Father Jeffrey Karkongor Bat Kinohikai Kisistar Bat Barok Ki Kana School Kasin Mary's Rangblang Kalaraki Buram Yaka World Scout Day Haka Bagi Kana School Krui Kale Shimenta Haka Tekasngi Daka Jing Shangkun Sir Francis, all the best, and we believe that their presence in our school will do many good things for the school and to each one of us. I hope we promise as a school management with also together with the new headmistress, we will try our best to lend our helping hands this year and the future for this group to come up in our school. Dear students, we know who is Baden Powell. He is the founder of the Scouts and Guides movement. And Miss Marsha had spoken rightly about this man, that he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. That he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. He wants to be with the young people. When we talk about Don Bosco, he is our father and teacher of the young people. So let us today recall again one of the sayings of this great man, Baden Powell. In the Scouts and Guides movement we are familiar with. There is a motto for them, they say, be prepared, be prepared. That is their motto. That is their Don katagam banam yat sakma keleng bat udalu ka jingi jinga na kabanta kin iskal angaj na kabanta kumno ban wanra yang jingba khamtam haga imang saklang na kabanta iskal angaj te nakali jinga tangkan ni Balat Lai Pau Hajar Ngot Ki Pai Ba Catholic Ringkat Ki Dekhot Jeng Ki Niam Kristan Beper Ki Bananong Ba Shillong Kila Tuat Chaka Peace Rally Balakot Da Kasing Catholic Association Shillong Banduai Bat Penpawi Ka Minsim Sngolem Yek Jingja Sngosi Ajala Manipur Kabla Ne Minta La Kandai Pu Ars Ngi Kinthi Ki Kinhun Jat Benri Babun Jat Ki Bakentop Ki Bana Meghalaya Mizoram Assam Nagaland Arunachal Pradesh Bat Na Manipur Kila Tuat Ban Shim Minta Ka Ni Ka Peace Rally Kinong mi khamat pai ba ki MLA MDC bat ki menteri ke sarkar Meghalaya ki lashim minta ka peace rally hakani ka step ki pai ba ki balawan shakani ka peace rally ki lara de ki poster bat ki plakat akaba ki latho ki kantin ka ang bat perta bagi sliang ya ka jingsuk ha Manipur ki don ki jingtho ki baong ka jingsuk ka wanra ya ka jingmen ka jingsuk ka penyeteli Don ru ki balatho kenyo ka jing yashon ni wan na we nong thau bat bon ki we pat ki pen pawe ka jing ang not ban wan nok loy ka jing suk ha ka jala Manipur ki pai ba ki layat suki jai ha ka ni ka peace rally ka balas dang na madan yeuring hap aka porch powaji min step bat layalum pai ba Don Bosco mini stadium ka Serenity Choir ka larwai ka jing roi melung min sim ban pai show blay ban ai ka jing suk ha ka jala Manipur bat ha ka dong lam mi ingi kari India Kinongelam na Niam Kristan kila pelong ya kajing duay na kabenta kajing suk ha Manipur. La puliru ya kaktin ublay da kajing karpat ba unthe kajing ay ha kanikatan kabagi pat ba kidon kam minta ya kajing suk ha pring kijat penriu. U Bishop Badang Shajit na kabenta kajawai diocese umus Reverend Ferdinand Dakar, u Bishop Wilbert Marwin jang ka Nongston diocese kila duay ha pring kipat ba na kabenta kajing suk ha kaperthe bat kamtam ha Manipur.
Shwaban penkut ia ka jengelang la puli pat pa ia ka resolution ban pha sha ka President Badon Buram Jangkari India ka Draupadi Murmu ling bau Governor ka Jilla Meghalaya Phaugu Chauhan. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo DD Shillong Archdiocese ula ai ka jingdwai bat jingkar khu penkut ia ka ni ka Lumpung Peace Rally. Belum memiliki ubah tahu yang ia pun bermeriam bagi kesenang. Ya ayu ini pemenang ublai jom dari kejelah terbaik kejong. Kenapa bahang kijing tahu kijing pelong kijong ni. Kilong kerpang halang kijong long kijong ikum memiliki tahu. But ini kiberiu yang memiliki tahu akan turun kejong ikut turai dia. Nia per iway hakir kum perkat hakir kum yai hakir kum sumpu kejong ini. Lalaki jong kijing khat ha kijing im putrai bat ni ayu apren kita kijing long ki per ki penlong ini bagi long ki kerpang ni long atrai bi towai bat ni kerpang ni me trai bi na tentang ni ga jela ke jongi ke jela Meghalaya na bagi masang sdong ki jong ka trai bi ko ken ra ko bhangi kerpang ni me menyerap ini ki masang sdong bagi ken President of India. We, the citizens of India, men and women from the state of Meghalaya, are deeply shocked, mourned and outraged by the despicable, inhuman act of such heinous crimes that allows the daughters of this country to be stripped out of their clothes, physically and sexually abused, groped, slapped, paraded naked in public, and gang rape, as we all witness in the social media. The people in authority, especially the police, remain as mere onlooker, seated in the car, watching the violence and allow the savage mob to freely loot the modesty of the women and the brutal killing of the son, 19 years old, and the father in the open street while attempting to rescue the victims, the daughters of this country, from such unimaginable plight. Moreover, the violence is also a systematic attack on Christians, where more than 249 churches within the Imphal Valley of the state of Manipur were vandalized and burned down to ashes. The hateful atrocities had affected all groups of people, men, women, and children, and in addition, the loss of private and public property.
The state authority had miserably failed to protect the innocents and uphold peace and justice in the state. We cannot but condemn these monstrous acts of violence, indignity, and brutality in the state of Manipur. We are very horrified and anguished by the disturbing silence and apathy of the state machinery meant to protect the citizens and enforce laws. This criminal and shameful act in the Phainam village in Kongpokpi district of Manipur angers and saddens us. Shockingly, neither the police nor the concerned DC and other law enforcing authorities put any part of the system into motion to stop these horrendous and unspeakable acts of impunity. The Son and the Holy Spirit. Body and soul. A human nature can understand and feel your presence and your power. Dear Lord, be with us in this gathering. As you said, when 2 or 3 are gathering in my name, there I am in your midst. Peace is your gift to us. May you heal and touch the world with your loving hands, so that we can experience peace in the heart, in the world, and in particularly in the state of Manipur. Kasing samla jangka blok G St. Peter's Parish Pending Ray hakalai pauterik unaitung kalapulong ya ke seminar besisngi nak bentak samla jangka ni ke parish. Ubabu kinsai yau pniau ulalong unong hikai pokong san hakani ke seminar. Kapang ba ubabu kinsai yau pniau ulakren bat batai haki samla kalong kisamla kidei bandon ke jingejan bat ublei. Ubabu kinsai ulap haria sani ya kani kapang haki saw benta kita kilong kebeningkong kisamla bat ujisu kabaar kisamla bat kaktin ublay, kabalay kisamla bat umensim bakod, kabasaw kisamla bat kabalang. Ulakan turu ikisamla ban pulitis tabar bore ka Bible bat ban penlong yaka ka personal book namar ka Bible kalong katulong jong kijing hikai baro. Ubabukin say ulay shibun ru kijing sneng jing kraw ha kisamla syapang ka syong ka syong man. Yo kun jumle. Don't try. Siklur try ba? Ya siklur te bye-bye Jisu ba? Lekum na. Om don ka ba kam koridor ba niyo ni. Namar uni ukan rat jengki ke balok kata ka siklur ki mau leng nai ki mau koridor. Abang apa ya pi nang sama. Kat no gejing tenat pi. Gejing bahabre. Pe pi kat no gejing ma gejing kata ka buram jumble ki pau pi. Gejing yokon jumble. Nak tak jauh po Francis Wong. Mi day banyak persya ya gitu kibri uang no ya nak tak kibri ya gitu kibakwa ban berteman di kabalan lo kabalan kita bersama rasa nama kita bilang kami kisamla balik nama ling baju kisamla ni iya kita kepuram jumble hak tur jumki hak cing babriu jumki hak cing ma cing itanan kalau beriman beriu. Okey, dia kesam ke itu ini bawa beriu dia jumpa tahu kerau tam kampok kendiat satang yang boleh. Dengan apa kendiat dengan. Hak besar bawa beriu boleh buat tahu yang beriu uang kamu. Tong ini tahu yang beriu hak dua jumi banyak stream ini. Kita kedua jumlah kita kecil stream yang boleh. Mana betul? Boleh buat tahu. Uklep om. Tong ini tahu yang stream kita jumi banyak stream ini. Uang kamu tahu boleh? Dan nanti saya kewibab ni yo berbuat ya komplain nak bahalor nak ngilambalang bagi para pengen ke jujur minta kim sutrai le ba itu sutrai kan ba mai kan kim sutrai ngam kita
Iya berbuat komplain bangim sutra ya kapal. Bangim sutra. Syukur mentara ngalet si jong kel ngan sutra kan. Mas ini ngasong kalau nggak sutra. Kalau try kita. George Messias ukli nong peniat ik jing penbet ik jaka shong jaka sa ki jaka le niam bat ki lumpung jingelang jong kini ke Catholic World Youth Day ulapan benapat ba ik samla ki banwan kini ke lumpung ba jong ki samla na kaleng kiri jong ka perthai nagathan chatai lam ingi kari India ka Don Bosco Media Network and Television kala sha jit ban long kalat pathai Khubor beningkong ban pen priang Khubor shapangani ke lumpung ba jong ki samla Catholic ka perthai Reverend Father Michael Makri, Director Dbmntv, udon mentah Lisbon ban Pak Khubor Naka Jaka Shakani Kathan Jongkari India. Karkum kajing penbanapat ba do George Messias kisamla ki bami khamat ikiri bapher kin poish ka million ngut. Ka Dbmntv ka ai hangni kisamla ki ban poish kani ka lumpung ba neki kaptu kat nitali kiri baro namarkan jerong than. Na Spain kidon lailak san pusaw hajar ngut kisamla bat nyo hajar ngut ki delegates Italy, Sanpu Kandai Hajar, South Spa and Rip Kandai Ngut ki delegates, Portugal, Saupulai Hajar, New Spa Saupu Arngut ki delegates, USA, Arpo Hajar Ngut ki delegates. Nak jela jongkari India ru ki don bon hajar ngut ki banlit shimenta shakani ke lumpung ba ah Lisbon. Ki don haduk san hajar ngut ki nong thok Khubor na ki bun teli ki channel television, bat ki kot Khubor bat radio. Kijing le niam mani blay hakas ngi play kini kelumpung kalong da kamas bakhoj hapax im Eduardo 7 balapin minta do eminence Cardinal Manuel Clemente jongka Lisbon hakabala shimminta da nyolak san pawajar ngut kiriungen hadu arpusan hajar ngut ki volunteers ki bapeniat ya kalit kawan jeng ki pa akini ki riu sngi kidon palat chispa ngut ki samlan dari Philippines Asia Kinong penyat kila ajing tip bekindon hadu nrius pak prapu prangut ki bishop bat lai pongut ki cardinal ki ban penpo penpieng ye kini kelumpung. Ha kejing kren ptiang ngobhai ki kun samla Catholic jang kaperthai u Cardinal Manuel Clemente ulong. Ka Lisbon ka ptiang burom da kejing ye pi barok ku kun samla jang kabalang. Kini kelumpung kalong ka bapella bat ka bamaya namar barok ki jai penriu kaperthai ki wan ban shimenta ya ka. This is after the mass. We were there in the media center, and then now it's after the mass. After the mass, kemas kalawai minta gitu, lagi lagi jom kieng. Kemas kalawai, gitu lagi jom kieng. Baik, gitu lagi jom kieng. Yung high. Simit dan register. Live now from Portugal. Look at these people. They are so excited. Everyone is excited. Italia! It's like this is all beautiful place. Yes. Be careful. Be careful. Be careful.
Be careful. Be careful. Mabuhay. Mabuhay. Portugal. Naduk kashi tarik nailar, haduk kendriu tarik nailar, kajing tuat jeng Samla Catholic na keleng kiri ka Perthai kan penling opum ya kanong ba Lisbon Portugal ban shimenta ki program hikai niam jing manible kaput ketem kasyat ka kemen bat kajing slok parlok hapading jengki ban wan rai ka mensim ye echi para klemdon kajing sngo ye pher ktin ye pheri ye pher jat penriu ye pher niam bat jing ye pher sni do Kisamla na kiwe kijat nyamru kiwan ban shimenta hakani kalumpong ba Kisamla Catholic ban sakhi ye kajing teli bajing longkawai hakanyam kerukom manible jong kipat Catholic satlak ka Perthai. Upop Francis ulahir na kalingson haka artarik nailar bat ula pelut ikisngi haki program babunjat jong ka sorkar Portugal. Ulai kendo yo president ka Portugal ye ki menteri sorkar bat ikinongkit ketin jong kiri ka Perthai ki bedon hakani kanong ba. Hakapor nosni Pope Francis rengkat bagi cardinal ki bishop ki lingdo ki deacon ki seminarian ki reuniam bat kinong tere balang ken pelongi ke jingdwai na kabenta ni kelumpung ki Samla Catholic jong ka Perthai ka banlong ka basaiso na kabenta ka jingsuk ha ka Perthai ya kini ke jingdwai bekerpang la pelong haying mani Jeromimos bakut ha ka jakasa jong ki reuniam ki be emsngi ha ki jingdwai Maria Poi Lisbon Portugal haka artarik unailar ukli duk ke balang Catholic Pope Francis ula shiminta haka jingple ke lumpung ba jong Samla Catholic World Youth Day haying maniba patriarchal bala ai nam haka Maria Bakot ula ai sngobaha ho president ke Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ya ke shil saken mau memento balatho Dies Mundialis 2023 kisngi saken mau arjar apulai Ya ka logo jong ka lumpung ba Kisamla World Youth Day lepin yeng bat pentaba hatunum jong kani ka yeng maniba ha ka balakir tawiar de kidur jong khat laingut ki riu khot bat ki banang syak kentang riu khot ki bagentup yu Don Bosco Pope John Paul Baar Carlo Cutis bat ki we namar kidi ki briu ki balapen pau de ki kam ye ka jing it bekerpang jong ki na ka benta Kisamla ya kini ki khat laingut ki riu khot ki bala it ye ki Samla Legit da Bishop ke Jalan Niam Lisbon banlong ki nong pasiau bat nong lam lenti ki Samla ha ka jing kenduk jengki kini ke Catholic World Youth Day arjar arpulai kat baya ke shil sa akan mau ye kini ke lumpung ha ka dur jong ka ying maniba Patriarchal Cathedral of Saint Mary kalong man pen kan mau bekeni ke jaka ka dei ke bedon ublai baim ha ka bagi pat reunget kinwan mani u bat ban play la ki do not ha u ha ka nu ke por pek sngo don kam ka dei ru ke jaka kentang na ke benta ki pat reunget Catholic Hakasngi baar jong ka jinglet pilgrim syaka lumpung ba jong Samla Catholic na kaleng ka Perthai 37th World Youth Day ha Lisbon Upop Francis ulakren ha ka jingyalang ba jong Samla Puli University ha hall jong ka Catholic University jong ka Portugal ha ka baulapin ken mau ki Samla jong ka Perthai da ka baong klem ublay ka jing embryo ha ka lawe kamdon jingmut ha kani ka Perthai Ulakhat iki Samla jong kani ka juk pan pau Perthai hala ka jing emba marwe de ki kam ki badap da ka jinget blay Klem ublay amdon lawe ha ka Perthai. Ulamaham de kiktin sneng tin kraw yaki Samla ki baboy hanong ba Lisbon ban sngap yaki kitin syong sbay no new shakri jong blay unong mi kmat jong Petrus bakot yakini ka Perthai. Pidon kalinti ban jet pin imrengkat bat ublay ni pinyat de kalinti klem blay. Ulakli ki Samla kani ka lumpung ba. Upop Francis ula pencelur de ki kentin kapa jong uda ka baong. Yeng scam ha ka jinget long ki briu ki badap de ka mensim sngaulem yaki we wat lada kata ka jing it yaki para briu ka long ka bae hadu kata kata. Ha ka ni ka jing yalang ba jong Samla Upop Francis ula ngap da ka ba perkat jeli wi ka jing thu jong ki Samla refugee ki bala shem jenjar ha ka lanot ha ba ki la syarat dingkong na la yeng la sem bat na la kari ban ka la long ki pet wer syaki we pat kiri ka Perthai. Ulapin kan mau da ka baong kum usyakri jong blay na ka benta ki jat ban riu barok jong ka Perthai ulapin mi bun ki jing thot na ka benta ban kentiu
ya kilat ai kam ai jam ya kejingpli kilat puli puthi bat ban penne ya kamariang la kabenta ke samla bat ikalawe jong kiri ke partai ni hap hai show blay unong sedang bat unong thau jong ke partai bo un kener kiti ban yadai kini ke partai na kabenta ki longdin bandang wan ulong ukwa bakui ulang sudah bikin du iki kena semla benta hang nei kena semla jong kabalang Katolik hang nei hapo university jong ka Portugal bat hang nei gajinya kendu ujung iki nei kena semla ula ong ba ngidei ban thau ya kanek partai kaba pendiang ya baro kaba myo siliang yano yano u pa bakui ula ong ru ba kanek gajinya kendu jong ki kena semla kini ban long ya kan partai jungi ke partai kaba priang lut ya baro kem danyu siliang yano
Bet ye ujisu unong pen jingi, uba khoj uba lui bat uba bahabriu, to pelong ye urang kensai, model ba pide ban pertho bot akajing jang pi. Lasning bat kentu Pope Francis hak samla Catholic shinrang bat kentai, kibala lumlang na keleng kiri jang kaperthai hanong ba Lisbon, ha kalumpung ba balai po nyo 37 World Youth Day, kabala zdang naduk kashitarik haduk kandriu tarik unailar. Uni orang kensai ula pen imi kaperthai la kajang kajingyap, bat ula job ye kajingyap da kajing pat. Ngam jeliu, puson jar-jar hala marway. Kumno uni orang kensai ulawan long briu lingba kajing pen banajong angel haka testi, kabashulur, kabala pediang ban long ka kini jong na kabenta kajing pen im ye kajai pen riu ka prathay, lapan kan mau Pope Francis ha kajing keranjang Ula kentui kisamla ban pen klanya la kajinget, da kabapusan ye kajing wan long briu jong ujisu, na marlada tip bat sngau thu sha pangkani kajing maya, kajing long kun kristan jungi kan long kabasting thor bat kabam dondor ulaong. Pope Francis ula kentui kisamla da kabaong, ukristan la ban im marway ha kajing balakir di kiken ro barben, henry udi ben mi shabar ban pen priang ye la kajinget da kiktin bat da kikam. Me gusta. Teníatelo. Está muy lindo. Pintalo, no sé, se lo parece acá. Pinta. Che, no pinta nada, dale pintura. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí. ¿Micrófono? Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarlo en la vida. Pero uno que termina su vida como un buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, un hombre vivo. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro. No sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una
a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Le dice al hotelero, pues toma, te pago esto, y si hace falta más a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón. Muchas gracias, querido Francisco, por tu regalo. Una verdadera seña para seguir caminando juntos. Ahora les voy a dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Tidang mentan pabakuj dang syumi ina kaneka wiki institution kabakateng sekolas okorentes dekadi kum kakenja school kakenja institution kabam dei tang hapo Portugal Henry kadon haman ki ri jong kapatei ngam tip lah India jungi kadon ngam tharai kan don Henry hajan baro kiri jong kapatei kene ka sekolas okorentes ka don ka kalong ka kadon la jong ka institution hakaba kupa bakuj hi u Francis u seng ya kaneka organization kajing tu jong kaneka seng jong kaneka organization kalong ban pediang ya baro ki khana semla ki briu ki banakalang ka patei ki belong kum ki poiwer Henry ki wan sha kaneka institution ki wan sha kaneka school mos kelas okorentes sha kaneka organization bakin ya pediang iwe bakin ya imlang bakin ya salang bat hagane ka jing de jungo hagane ka sekolas okorentes ka bedon hane po Cascais po Lisbon u kupa bakuj u pendep ru ya ka jingtro ka bagi kena ki bedon ki basya hikai hagane ka school kila dro ya ka jingtro mo kabalong imaginative mo ki line ki circle tang ki ba perkhat ik tu jindro kin sung thu ya ke jimut ka pher na ka we sha ka we ka ka mo jing perkhat jung ki bleu te u pa ko u pendap ya kan ke jindro ka jindro ka ba jrong hadu lai kilometer baru pa ko mene u pendap ya kan ke jindro ma u dro pendap ya kan ke jindro hapo sekolas konkurentes mene di kajingut jong pa bakuj benle ya kani kalong ba ngide ban pediang iwe aki melang salang jungi don kibri ki bawan nakalong yeng long sem ke babaha don ki bawan nakalong yeng long sem ke beduk Henry wat la kataru ngide ban pediang iwe kamtam upa bakuj uang ba ong ba kamtam na kamta ki ki poiwer ngiri ban pediang ki ngiri ban pelong ki kum ki men ki para jungi tang kamta hi kublei ya pi baro ki bape ya ka channel jungi bad dang ya budin amar adu mentakasni
menin mendaksni di events ki beper ki sedang berniat ni hapo Portugal hapo Lisbon hagaba ukpa buku nya kendu iki kena semlar usibet hagapor nok paisngi hagapor hapo Lisbon Lisbon. Haka jingkren pli jong Pope Francis halumpong ba ki kun samla ka balang Catholic na satlak ka pertai 37th World Youth Day hanong ba Lisbon Portugal ki bala lumlang da ki Paul lak ngut ha Edward 7 Park ulapen rem ya kimin sim jong ki dak baong bot na din jonga ya ka jing ka ang perta shaw blay ublay u e nga ublay u e pi ublay u e yangi ki samla ki lapin sawai ki ni jing perta blay bun sin ka balak sam shadu bakut ka sahit peneng Kajing sawa jong ini kesur beteli jong samla kala parkum kesur mau sawa syakiput saudong jong kanong ba Lisbon. Ulo ong ru kat nu kalong ka basngaw tiang bantip bo blay u iti way pa iway na pi ko kun samla be it jong kabalang. Ulo ong ru pakat nu kalong ka basingan bantip ba pidon u blay badon bortam hadin jong pi u ba it bad u basumar sukheri pi. Nakataka daw pimday bandon jingting halaka minsim ban penpriang ya ko khubor babha jong ka gospel ulo ong. Ulapen kan mawi ki kintin jong Jisu Krista ka baong. Ngapha ya piminta khilit syabakut ka perthai bat penbana ya ka gospel babha jong trai khilit penbana ba ka hima jong blay kalaran menta pren jongi upop Francis ula batay shu da ka bakadaw shi samla de kini kintin ha sahit beneng bat hasla jong ni ka perthai ka don menta ka jing password jong kal air ka bakring ye ka jing wan tuit bajur bha jong ki priu sha ka hima jong blay pilong ki atiar badon bor ban kawe le air ki priu sha ka ni ka hima jong blay Upop Francis ula kerku bat bo ya kini kelumpung ba jong ki kun samla ka perthai ha ki thap nyang jing ya da jong ki riu khot ki bakan thop upop John Paul bakot John Don Bosco Kamaria Clara jong khulung Jisu bala kerku bat Carlos Acutis bala kerku bat kiwe ki riu khot da kasur ka bajam upop Francis bat baro ka we kelumpung ba ki lapen kut ya kini ka jingalang da ka jing dwai ba utara Jisu hi ula hikai ko kpa jingi upa beneng bat da ka jing kerku na ukpa bakot. Era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos todos, Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias, adiós. Invoquemos os nosos patronos que sirvan a Cristo de todo corazón. دبراشة والتشمشتا أمنتا تاكلا Nossa Senhora da Visitação. Janie Pawle II, Ty z nadzieją uwierzyłeś w młodzież zdolną do zmiany świata poprzez świadectwo wiary.
Giovanni Bosco, che nella tua vicinanza ad ogni giovane sei stato segno e portatore dell'amore di Dio. São João Bosco, Vicente, con la fuerza de tu fe nos inspiras a servir con valentía y alegría. São Vicente, Ukpaba khoj Pope Francis hakasingi balai jang ka World Youth Day Lisbon Portugal ulalit jingo eka parish Serafina kabadon hakani kanong ba hakani ka jinglet jingo ekani ka parish ukpaba khoj ulai kendu iklong kami kilong kpa bri ki khun samla ki balapulut ikisingi ki por jang ki ha ki kam 3 months ngobha na ka benta ki baduk barangli ki baduna ki board khotmen bad iki khna bad ki temen ki kru ki basong bat thia mi surok na markim don ying don sem Ulapan pau ya kajing kemen ka bakraw ban yo osngaw ya kajing tre IT lot jangki na kabenta ki rangli ki juki. Ulapan kan mau ru ya ki bakajing sebun bakajing eid bakarpang jang ka balang Katolik kalong ban sumar sukher ya kum kini ki raitong ha ke imlang salang. Ula kedaw siya kini kinong 3 months ngobhay kinok sa jang ka Maria Thesti ka kami jang ujisu ka bam juting kay kiti jing rap jang ka ha kitu ki bangat ha ka kia ka shan bad ha ki apot sepsngi. Y la presencia de ustedes, realidad concreta de amor en acción, nos ayuda a no olvidar la ruta, el sentido de lo que estamos haciendo siempre. Gracias por sus testimonios, de los que quisiera subrayar 3 aspectos. Hacer el bien juntos, actuar concretamente y estar cerca de los más frágiles. O sea, hacer el bien juntos, actuar concretamente, no solo con ideas, sino concretamente, y estar cerca de los más frágiles. Primero, hacer el bien juntos. Juntos es la palabra clave, que se ha repetido muchas veces en las intervenciones. Vivir, ayudar y amar juntos, jóvenes y adultos, sanos y enfermos, juntos. Jean nos ha dicho algo muy importante, que uno no se debe dejar definir por la enfermedad, sino hacer la parte viva del aporte que nosotros damos al conjunto de la comunidad. Es verdad, no debemos dejarnos definir por la enfermedad o por los problemas, porque no somos nosotros una enfermedad, no somos un problema. Cada uno de nosotros es un regalo, es un don único, con sus límites, pero un don valioso y sagrado para Dios, para la comunidad cristiana y para la comunidad humana. Entonces, así como somos, enriquezcamos el conjunto y dejémonos enriquecer por el conjunto. Segundo, actuar concretamente. También esto es importante, como nos ha recordado don Francisco, citando a San Juan 23. La Iglesia no es un museo de arqueología. Algunos la piensan así, pero no es. Es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales igual que a las futuras. La fuente sirve para apagar la sed de las personas que llegan con el peso del viaje de la vida y son concreción. Por tanto, atención aquí y ahora, como ya están haciendo ustedes con un esmero en los detalles y un sentido práctico, hermosas virtudes típicas del pueblo portugués. Son muchas las cosas que quisiera decirle ahora,
pero sucede que no me están funcionando los reflectores y no puedo leer bien. Y así que se los voy a dar para que lo hagan público esto después, y no forzar la vista y leer mal, eso no se puede hacer. Pues solamente quiero detenerme ya en algo que no está escrito, pero está en el espíritu de esto, ¿no? Lo concreto. No hay amor abstracto, no existe. El amor platónico está en órbita, no está en la realidad. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Y cada uno de nosotros puede preguntar, el amor que yo siento a todos los de aquí, lo que siento hacia los demás, ¿es concreto o abstracto? Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida para que no se me contagie. ¿Le tengo asco a la pobreza de los demás? Busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. ¿Cuántas vidas destiladas inútiles que pasan por la vida sin dejar huella, porque su vida no tiene peso? Y aquí tenemos una realidad que deja huella, una realidad de tantos años, que está dejando una huella que es de inspiración a los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad. Porque esto también es juventud en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente. Ustedes con esta conducta de ustedes, con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante. Kublai pi baro ki nong page pa nong Christian jong ka Bosco Media Network mentang don haka singi ka basau jong ka ne ka World Youth Day haka ba pa ba ku ju wan shim benta rengkat berki kena semla nak benta ka ne ka World Youth Day mentang men step haka por khandai steng u pa ba ku u le ye kendu ye kibriu ki ba trei mon song ba ba kibriu ki bale kamis nei hang ne po ri Portugal badu na kiwe ki ri de kane ke de ke jingkren chung fang kwa ban ya tu ep menta haka tin khasi nangkong e upa ba khu u po Francis su ai kublei u parish priest
jong kene jaka ka san Saferino badru ya kitu baro ki briu ki batremon subha bat ki balik kami sen ki belap yang subha nang tau ong ba kapang jong kene ka World Youth Day ka jinya kendu jong ki samlam tau snem kadai halor ka jinya kendu jong ka Maria no ya ka Elizabeth Bakoy ka Maria kalik mare bak ban le jarap ya ka bakha jong ka Elizabeth ti ukpa Bakoy wong ba kata dia kamram jong yi Kristen kata dia kamram jong yi kinong bot jong Ukres wong ban le jarap ya gitu kibadan kami kisinya rap jungi baru kupa buku juang ngakmen ba mapi u kedau ya kini kibriu kiba tremon sung bahabat kibale kami snei wong ngakmen ba pila le ya kene ngakam bat pilong ki saki yang iki Kristen lemma ki kam kiba mapi pile ten kata wong ngaku abat lightly ki mat halor kane kakam tremon sung bahabat ka kam isnei wong don lightly kimat ban ai wong kaban kong wong habang ile na mangitre mon sobha ukpa ku wong ngidei ban tre lang ngidei ban le lang ngimdei ban le marwe ndeng ngidei ban tre lang wong ngiim ban yarap iwe ngiim ban tre lang ngiim ban tre lang ban du usuk ngiim ban tre lang ban ubapang ubastom kata kadai poin kaban kong kaba u kwa banong kaba ar wong habang ile ya ka kam isnei ne habang itre kam mon sobha u pa ba ku juang ka jintre jungi ka de bandon jingmot kam dei ka jintre ka bandon tang ha ka plan ne kam dei ka bandon tang hi ken jing ya kren henry ngire ban le ke ha ka kam ka bandon jingmot bat ka balai u pa ba ku u Francis wong habang ile ne ngitre ki kam isnei ne kam mon sobha uang ngidei ban le ekam isnei ba tri kemon somha kam tam na ka benta gitu kibadang kam kita kibadang kam uang kibaduk kibashitom mo kito kiba ka imlang kasalang kala kantai kito kiban bamdon ka yeng kasem kito kiba undon jakashu ha ka imlang kasalang ukpa bu ko uang tri nele kemon somha na ka benta kito kibreu halin kata aku abu kuat u penkut ya kecing keren jung u dah kabuang sedang benle ya kene kami senai dah lade sedang syuai lade kabu duang each syuai lade syuai pila ben each ne le kami senai nak bentak kiwi uang each syuai lade kemudian you kata kabu each lade abu kuat uang ni de ben burom ya lade kajing burom ya lade de kajing each ya lade abangi burom ya lade ngin nom pen sniu ya la kajing im uang bat kadu kedwai u tu ya ka history ba jing im jong we yu khoi u yo anis jong blai ba khoi ba kumno u ne u briu mo u ino na dong shidong ka jing im jong u le chsurok u long unong krong bat haba u krong di kentin ki ba pertau ong ko para tu ichwai la de wa u krong na ka bentai jong u na ka bentai la de henry wong ko men ko para tu ich la de ada baki beriu ki keli balik wong kumne u ne u jonjong u ne u yonis jong blei wong lada pi i jala de pi burom mi de pila ban burom mi kiwe mat pila ban ai ke jinya rap de kiwe mat ngadai kata komen ko para ke bapa bokut kwa yang ibaro kamtam yaki samla bang dei benlong kita ki Kristen ki batrei mon songba ki bale kami snei na ka benta ki dukisuk na ka benta ki do ki ba ke imlang ka salang kala kantai mo ni perkhat chua na ka benta ki wei ban ila perkhat chuai ki wei lada ngidon kata ka mensim ka burom ni lede ka mensim ka ba i lede kubleshbon sa sin nang ne na po Lisbon ang kyo apan ai kublay pi kamta mi pi baro ki ba page ya ka channel jungi na ka por siya ka por dang ye page shibit ha ka por janmit kum mangal ong por janmit chane akpor ndru beje shene takmun akpor kwe siteng akpor jungi spo India kan don kalen ting pna ka ba kisamla kilapan kre naga banta kaneka len ting pna halor phang jong ka jin shitom ka mo ka jin shitom ka jin ye kendu kibangi kendu ha ka jin jungi to sai sen kublai shpon ai kublai pi na ne na po Lisbon na po media center jungi nang ne kublai shpon
Hakalai pauterik naitung keseng long kami Paris Jawai kala rakhi kesengi burom jong keseng hakaba lapoi palat saus pangut kirkhot na keleng ki balang shnong hakani ke Paris. Kini kilong kami kelai lum krui kumshi yang chisem hakani kesengi kraw jongki. Lazdang ye kini kesengi da kamas pakhoj Aviani Hall Marian Hills Jawai balapen minta do Reverend Father Hilarus Lamare spiritual director jong keseng. Hakapor jan mit ahrin kecing mani sakramen bacing kerku lapelong yik program belingkot hakaba keseng kala ai buram ye kinong kit kam ki barim jong ka parish ya gitu kiba urkon ul penman hokro ya gitu kiba ul penman hok ul pendan burokro tapi jong urkon dan tahu kan ru